네, 만나셨는데 목대라 마이크 하이쇼. 자, 반갑습니다. 자, 오늘 에, 지난주에 우리가 은혜 언약의 중보자, 은혜 언약의 중보자, 아, 바로 예수 그리스도시다라고 배웠습니다. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нар нэгүслийн гэрээний зуучлагч тийм ээ. Зуучлагч бол Есүс Христ юм а гэдгийг сурсан. 중보자는 오직 예수 그리스도십니다. За, зуучлагч маань ерөөсө ганцхан тийм ээ Есүс Христ байгаа. 인간으로 오셨지만 성령의 능력으로 동정녀의 몸에서 태어나셨다고 했습니다. Тэр хэдийгээр хүн болж мэндэлсэн ч гэсэн тэр ариун онгон тэр Мариагийн ариун биш үү? Онгон Мариагийн одоо биеэр дамжуулж одоо төрсөн гэж сурсан байгаа. 그렇지만 죄는 없으시다. Хэдийгээр тийм ээ тэр тэгж төрсөн боловч тэр бол гим нүгэлгүй юм а гэж сурсан. 그리고 중보자는 반드시 하나님이셔야 된다라고 했어요. За, тэгээд зуучлагч маань бол заавал бурхан байх ёстой гэсэн байгаа тийм ээ. 인간이시지만 그럼에도 불구하고 하나님이셔야 우리를 구원하는데 완전하게 이루실 수 있는 것입니다. Хэдийгээр тийм ээ одоо бурхан байсан ч гэсэн тэр хүн болоод биднийг одоо аварч тэр бидний авралыг бүрэн төгс болгож чадах нэгэн байх хэрэгтэй байсан. 지금 우리가 계속해서 예수 그리스도에 대해서 우리가 같이 보고 있습니다. За, тэгээд бид нэр одоо бол тийм ээ байн одоо ерөөсөө Есүс Христийн талаар одоо суралцаж байгаа. 우리가 예수님에 대해서 어느 정도는 알고는 있지만 그래도 좀 더 우리가 자세하게 잘 배우는 것이 중요합니다. Есүс Христийн талаар бид нар мэддэг ч гэсэн бид нар илүү сайн суралцах хэрэгтэй. Бүр наривчлан тийм ээ суралцах хэрэгтэй байна. 왜냐하면 우리가 예수님을 통해서만이 구원을 얻을 수 있기 때문에 그렇습니다. Яагаад вэ гэвэл бид нар зөвхөн Есүсээр дамжуулан аврагдаж чадах учраас бид нар одоо сайн суралцах хэрэгтэй байна. 뿐만 아니라 이 하나님을 대적하는 자들은 끊임없이 예수님을 믿지 못하도록 그렇게 하고 있습니다. Тэгээд зогсохгүй бурханд итгэдэггүй тийм ээ бурханы эсрэг тэр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүс маань үргэлж биднэр лөө одоо ингэж довтолсоор байдаг. 그렇기 때문에 여러 가지 이 미혹하는 세력에 대해서 우리가 아, 이러한 진리를 잘 배워야만이 우리가 거기에 대항할 수 있습니다. Тийм учраас бид нар ийм одоо бурханы үгийг тийм ээ энэ одоо бүх зүйлсийг сурснараа тэр биднийг эсэргүүцэж байгаа биднийг уруу татах гээд байгаа энэ одоо эсрэг хүчнийхэнд бид нар одоо хариу өгч чадах юм аа. 자, 오늘 계속해서 39문을 보겠습니다. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээр өргөжлүүлээд 39 дугаар асуулт. 자, 왜 중보자가 반드시 사람이어야 했는가? 39 дугаар асуулт. Яагаад тийм ээ? Яагаад зуучлагч маань хүн байх ёстой юм бэ? 자, 중보자가 반드시 사람이어야 했던 이유는 Тэгвэл зуучлагч маань заавал хүн байх ёстой тэр шалтгаан нь 그가 우리의 본성을 향상시킵니다. 향상. за тэр мэдээж бидний одоо мөн чанарыг тийм ээ одоо үргэлж одоо дэмжиж байдаг гэх юм уу? 그리고 율법의 순종을 이행하시고 За тэгээд мэдээж бас тэр хуулинд дуулууртаа захирагдаж 우리의 본성 안에서 우리를 위한 고통과 중재를 가능하게 합니다. за тэгээд бидний махан биед тийм ээ 우리의 본성 안에서 махан бие биш шүү. Бидний одоо мөн чанараар дамжуулан мөн чанар тийм ээ бидний төлөө тэр зовлон зүдгүүрийг маань одоо бүгдийг нь төвчж боломжтой болгож өгсөн байгаа. 그리고 우리의 연약성에 연대감을 가질 수 있도록 해주고 За мөнх жаргалаа
Микрофон хаагаарай. 연대감 잘 연대감? 잠시만요. 우리 연약성을, 연약성, 약한 것을 네, 같이 이제 예, 공감하신다. 같이 이렇게 아하, 예. аха. За тэгээд бидний тэр нөгөө сул дорой байдлыг маань хүртэл тэр яг одоо аюугүй мэдэрдэг. Тэр одоо хүн учраас тэр бидний сул дорой байдлыг хүртэл мэдэрдэг байх нь. 또 우리가 양자를 받을 수 있도록 양자. Аа. Тэгээд бид нэр бурхны өмнө тийм ээ одоо бурханд өөрчлөгдөж чадахын тулд 양자라는 말은 이제 친자식이 아닌 이제 입양이라는 뜻이죠. аа. 예. Бид нэр бурханд өөрчлөгдөж чадахын тулд 그리하여 위로를 받고 은혜의 보좌로 담대히 나아갈 수 있도록 하기 위한 것입니다. бурханд өөрчлөгдөж тийм үү бас тэгээд бурхнаас тэр тайвширлыг аав тэр нэгүслийн сэнти рүү бид нар сэнтийн өмнө зоригтойгоор очиж чадахын тулд энэ одоо зуурчлагч маань ерөөсөө л тэр хүний биеийг өмссөн хүн байх хэрэгтэй байх нэ. Хүн байх хэрэгтэй. 그러니까 쉽게 말씀드리면 사람으로 오셨기 때문에 우리에게 가장 큰 위로가 되신다는 거예요. За тэгвэл энийг амархнаар одоо юу гэх өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө хүн болж тэр мэндэлсэн учраас тэр хүн болж ирсэн учраас бидний хувьд бол маш том тайлбарл тэр болж чадна гэсэн. 뿐만 아니라 은혜의 보좌로 담대히 나아갈 수 있도록 해 주셨다라는 것입니다. За тэгээд бид тэгээд зогсохгүй бид нарыг тэр бурхны нэгүслийн сэнти рүү бурхны сэнтийн өмнө бид нарыг зоригтойгоор очиж чадах тэр боломжийг биднэрт өгсөн байна. 자, 히브리서 2장 16절 말씀을 보면 히브리서 2장 16절. Еврей 2:16-ыг харах юм бол 자, 2장 16절에 보면은 이는 실로 천사들을 붙들어 주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들어 주려 하심이라고 했습니다. за тэгэд Еврей 2:16 дээр юу хэлж байна гэх юм бол учир нь үнэхээр тэр тэнгэр элч нарт бус харин Авраамийн үр удамд тусалдаг билээ гэж хэлсэн. 자, 그래서 그리스도는 예, 천사의 본성이 아니라 인성을 취하셨다는 겁니다. 인성. За тийм учраас Христ бол тийм ээ одоо зүгээр нэг тэнгэр элчтэй адилхан биш харин хүн шиг тэр хүний тэр мөн чанар түнд байна гэсэн үг. 그러니까 순전히 우리 때문에 예, 오셨다는 거예요. 사람의 몸으로 오셨다는 겁니다. За тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө бидний төлөө тийм ээ бидний төлөө тэр хүний биеийг өмсөн энэ дэлхий дээр ирсэн гэсэн үг байна. 갈라디아 4장 4절에도 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 이라고 했습니다. За тэгээд Галаат 4:4 дээр хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэх юм бол харин цаг нь болоход бурхан эмэгтэй хүнээс хуулийн дор төрөх өөрийн хүүгээ илгээсэн юм а гэсэн ба. 다시 말하면 이 중보자는 율법 아래에 처하기 위해서 반드시 사람이어야 한다는 것입니다. За тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол энэ зуурчлагч маань тийм ээ тэр юу гэдэг хуулинд захирагддаг байхын тулд заавал хүн байх ёстой байсан байна. 이 율법 아래에 나셨다는 것은 다시 말하면 율법 아래에 있는 자들을 속량하시기 위해서 율법 아래에 나신 것입니다. Ингээд харах юм бол хуулийн доор одоо төрөх гэсэн байгаа тийм үү хуулийн доор. Тэгвэл яагаад хуулийн доор гэх юм бол гэж хэлсэн бэ гэвэл тэр хуулийн доор захирагдаж байгаа хүмүүсийг аврахын тулд ирж байгаа учраас хуулийн доор гэсэн байна. 자, 그리고 히브리서 2장 14절에 14절과 또 7장 24절 25절에 보면 이 중보자는 고난을 당하고 인성 가운데 우리를 위하여 중보하기 위해서 반드시 사람이어야 한다라고 말씀하고 있습니다. За тэгээд Еврей 2:14, 7-гийн 24-өөс 25 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол зуучлагч нь тэр зовлонг үүрч тийм ээ тэр хүний инсан каунде үрээрээ юмсэн. За хүний тэр мөн чанарыг тийм ээ чанартай байж бид нарыг одоо зуучлахын тулд бурханы өмнө биднийг зуучлахын тулд заавал зуучлагч маань хүн байх хэрэгтэй байх нэ. хүн байх хэрэгтэй. 자, 지금 계속해서
우리가 이 중보자가 사람으로 오셨다는 부분을 우리가 보고 있는 것입니다. За бид нар бол одоо 39-р асуулт маань ерөөсөө л зуурчлагч маань хүн байх хэрэгтэй гэдгийг үзэж байгаа тийм ээ. хүн байх хэрэгтэй. 왜냐하면 예수님을 믿지 않는 자들 가운데서 예수님이 사람이기 때문에 믿지 않는 자들이 많습니다. Яагаад вэ гэвэл Есүст итгэдэггүй хүмүүсийн дунд хүмүүсийг ихэвчлэн харах юм бол "Өө тэр Есүс чи яг л адилхан биднэртэй адилхан хүн гэсэн штэ" гэд итгэдэггүй хүмүүс зөндөө баг. 그렇기 때문에 우리가 이 설명들은 왜 중보자께서 왜 사람으로 오셨는가 우리가 지금 자세하게 보고 있습니다. За тийм учраас бид нар энэ зуучлагч тэгвэл яагаад заавал тийм ээ одоо хүн байх ёстой байсан бэ гэдгийг одоо бид нар маш сайн наривчлан сурж байна. 히브리서 4장 15절에도 보면은 우리의 연약을 채울하시기 위해서 오셨다고 했습니다. За тэгэд Еврей 4:15 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол бидний сул дорой байдлыг одоо дүүргэхийн тулд гэх юм уу? 그러니까 15 여러분, дугаар ишлэл дээр 어, мөхөс 세상에, байдлыг хуваалцахын тулд гэсэн байна. 세상에 많은 신들이라고 이름하는 신들이 있지만 그 신들이 예, 우리를 대신해서 이렇게 고난을 당하고 죽어준 신은 없습니다. Энэ дэлхийн ертөнцийн дээр маш олон шашин байгаа тийм ээ. Гэтэл тэр шашны тэргүүлэгч юм уу эсвэл тэр шашны эхлэл үүслэх нь одоо үүсэл гарлыг ингээ харах юм бол ерөөсөө хинэнч тэр хүний төлөө өөрийгөө зориулж чадахгүй одоо хүний төлөө өгч чадахгүй байна. 그러니까 예수님이 얼마나 사랑이 많으시고 우리를 위해서 그 십자가에서 죽으셨는가를 우리는 더욱더 깨닫게 되는 것입니다. Тийм учраас бид нэр эндээс харах юм бол Христ хичнээн их хайраар дүүрэн юм бэ тийм ээ. Тэр хайраар хичнээн их дүүрэн болоод бидний төлөө өөрийгөө тэр загалмаа дээр өгч чадсан юм бэ гэдгийг бид нэр ойлгож авдаг байна. 갈라디아서 4장 5절에도 보면은 우리를 양자로 들이시기 위해 반드시 사람이 되어야 하는 것입니다. Надад Галат 4-ийн 5 дугаар эшлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байгаа юм бол ингэснээр бид хөвгүүд адил үрчлэлийг авах юм аа гэж. Тэхийн тулд энэ одоо зуучлагч маань заавал хүн байх хэрэгтэй байсан ба. 그리고 히브리서 4장 16절에도 우리가 은혜의 보좌로 담대히 나가기 위해서 반드시 이 사람으로 오셔야 했다는 것입니다. За тэгээд Еврей 4:16 дээр хэлэхдээ бид нарыг тийм ээ нэгүслийн синти рүү зоригтойгоор очиж чадахын тулд зуучлагч маань заавал хүн байх ёстой байсан бахнэ. 자, 우리 이제 함께 해설을 보겠습니다. За ингээд тайлбарлуугаа бүгдээрээ оръё. 자, 인류를 죄에서 구원하기 위해서 이 가브리엘 천사나 이 다른 천사들이 이 중보자가 될 수는 없는가? 라는 질문입니다. За тэгвэл тайлбар донд тийм ээ нэг асуудал нэгдүгээр асуудал юу гэх юм бол хүн төрлөختний гэм нүглээс нь аврахын тулд Габриэл тэнгэр элч юм уу эсвэл бусад тэнгэр элчнэр яагаад зуучлагч болж чадахгүй байгаа юм бэ гэсэн ийм асуудал гарч болох юм нэгдүгээр асуудал нь. 그러니까 여러분들 이 천사들은 그 영적인 그런 피조물인데 인간보다 굉장히 큰 능력들이 있습니다. За тэгвэл энэ тэнгэр элчнэр бол угаасаа хүнээс дээгүүр одоо юу гэдэг бүтээл тийм ээ хүнээс дээр бүтээгдсэн бүтээл. Тийм учраас эдгээр сүнслэг бүтээл учраас эдгээр хүнээс илүү тэр дээр хүч чадалтай байх. 그렇지만 그들은 이 중보자가 될 수는 없습니다. Хэдийгээр тэд нар хүч чадалтай боловч тэд нар зуучлагч болж чадахгүй байх нэ. 왜냐하면 지금 앞에서도 우리가 살펴봤지만 이 중보자는 사람이어야 된다고 했죠. Ягаад гэвэл бид нар дөнгөж төрөхөн сурсан шүү дээ тийм ээ. Ягаад гэвэл зуучлагч маань заавал хүн байх ёстой байх нэ. 네, 그러니까 그들은 인성을 소유하고 있지 않습니다. 천사들은. Тийм учраас энэ тэнгэр элч нарт тэр юу гэдэг мөн чанар гэдэг зүйл байдгүй байна. 그렇기 때문에 아무리 천사들 가운데 능력이 있는 천사가 있다 할지라도 이 첫째 아담이 행한 그 죄를 되돌릴 수 있는 그런 자격이 되지 못합니다. Хэдийгээр тийм ээ одоо тэнгэр элч нар
тэр хүний тэр зан чанар, тэр хүний мөн чанар байхгүй боловч анх тэр Адам гим нүгэл үйлдэхэд тэр үйлдсэн гим нүглийг нь буцааж чадах нэгэн бол ерөөсө хоёр дахь Адам байх ёстой байсан учраас тэр Тэнгэр элчнэр хизээж тэр одоо хоёр дахь Адам нь болж чадахгүй байх юм. 자, 그렇다면 두 번째 문제인데 이 중보자가 왜 이 혈과 육체, 즉 인성을 취해야 할 이유는 무엇이었습니까? За тэгвэл эндээс хоёрдугаар асуудал нь гарч ирж байна. Энэ зуурчлагч маань тэгвэл заавал яагаад цустай тийм ээ махан биетэй тэр хүн шиг тэр зан чанартай байх ёстой байсан юм бэ? Шалтгаан нь юу юм бэ гэж. 자, 그것은 인류를 구원해야 하기 때문입니다. За тэгвэл шалтгаан нь ерөөсөө амархан байна тийм ээ юу юм бэ гэвэл тэр хүн төрлөختнийг аврах хэрэгтэй байсан учраас. 그래서 이 중보자는 반드시 인류의 대표자로 행동해야 합니다. Тийм учраас зуурчлагч маань заавал хүн төрлөختний тэр төлөөлөгч тийм ээ хүн төрлөختнийг төлөөлж одоо төлөөлөх ёстой нэгэн байсан байна. 인류의 대표자가 되려면 인류의 한 구성원이 되어야 되는 것입니다. За тэгвэл тэр хүн төрлөختнийг төлөөлөхийн тулд тэр бас заавал хүн төрлөختний нэг хэсэг нь байх хэрэгтэй байсан. 그러니까 우리가 그 인간 이 세계에서도 마찬가지죠. 어떤 예를 들어서 공무원 조직의 한 구성원이 되지 않고서는 공무원이 될 수 없습니다. Энэ дэлхий дээр гэсэн адилхан шүү дээ тийм ээ хүн төрийн албан хаагч болохын тулд заавал төрийн албан хаагчийн шалгалт өгөөд тэнцсэн нэг нь л төрийн албан хаагч болдог тийм ээ. 그러니까 그리스도께서도 먼저 인류의 한 구성원이 되지 않고서는 인류의 구속자가 되실 수 없는 것입니다. За тийм учраас яг үүнтэй адилхан Христ өөрөө тийм ээ тэр хүн төрлөختнийг аврахын тулд тэр хүн төрлөختний нэг хэсэг болохгүй бол тэр хүн төрлөختнийг бас аварч бас чадахгүй байх байсан байна. 문제는 이 죄 때문인데 이 죄로 인해서 이 죄와 이 황폐, 그러니까 죄로 인해서 이렇게 무너졌는데 이것이 인간으로 말미암았기 때문에 구속 역시 인간을 통해서 와야 되는 것입니다. За тэгвэл яагаад одоо энэ бүх зүйлсийн шалтгаан юм бэ гэвэл мэдээж гим нүглээс болсон тийм үү? Гим нүглээс болоод хүн төрлөختний тэр хүн төрлөختөнд аврагдах хэрэгтэй болсон учраас тэр хүн төрлөختөнд заавал хүн төрлөختнийг аврах байгаа нэг юм бол тийм ээ заавал хүн байх хэрэгтэй болсон баг. 자, 고린도전서 15장 21절에 보면은 사망이 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는도다라고 했습니다. 1-р Коринто전서 15장 21절 15-ийн 21-р ишлэлээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол учир нь үхэл нь нэг хүнээр ирсэн тул үхэгсдийн амьлалт нь мөн нэг хүнээр иржээ гэсэн. 예, 그렇기 때문에 여러분들이 분명히 아셔야 돼요. 왜 사람인데 왜 하나님이 왜 사람의 몸으로 오셨는가? 그것은 바로 우리를 구원해 주시려고 직접 인간의 몸으로 이 땅에 오셨다는 것입니다. За тэгвэл бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй, санаж авах хэрэгтэй зүйл нь юу вэ гэвэл хүн төрлөختнийг аврахын тулд яагаад бурхан хүний биеийг өмсөж ирэх хэрэгтэй болсон бэ гэвэл тэр хүн төрлөختнийг аврах учраас тийм ээ заавал хүн төрлөختний нэг хэсэг байх ёстой байсан учраас л тэр хүний биеийг өмсөж ирсэн байна. 자, 그리고 그 중보자는 세 번째 문제 보면은 이 율법을 순종해야 합니다. 율법을. За тэр 3 дугаар асуудал тэр зуурчлагч маань яагаад тэр хуулинд дуулууртай байх ёстой байсан юм болоо? 왜냐하면 이제 아담과 그의 모든 후손이 이 하나님의 율법을 파괴했죠. Яагаад гэвэл Адам болоод Адамын үр удам тэр хуулийг тийм ээ одоо хүчин хуулийг одоо юу гэдэг биелүүлж чадаагүй тийм ээ. 그렇기 때문에 이 둘째 아담이 이 하나님의 율법을 완전히 지키는 것은 매우 중요한 일이었습니다. За тийм учраас хоёр дахь Адам болох тийм ээ. Тэр хоёр дахь Адам маань тэр бурхны хуулийг бүрэн гүйцэд дагаж мөрдөх нь маш чухал байсан байна. 100% гэх юм одоо тийм ээ дагаж мөрдөх нь маш чухал байсан байна. 자, 그런데 문제는 하나님 자신은 율법 아래 있지 않습니다. Гэтэл
Асуудал нь юу гэх юм бол бурхан өөрөө тэр хуулийн доор байдаг нэгэн биш. 그러니까 율법을 만드신 분이기 때문에 율법 아래 있지 않다는 거예요. Энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол юу гэсэн үг вэ гэвэл тэр өөрөө хуулийг бий болгосон нэгэн учраас тийм ээ. Хуулийг бүтээсэн одоо зохиосон нэгэн учраас тэр өөрөө хуулийн доор байдаг нэгэн биш байна. 그래서 예수님께서 율법 아래에 처하시기 위해서 인간의 몸으로 오신 겁니다. За тийм учраас Есүс хуулийн доор захирагдахын тулд тийм ээ. Хуулийн доор захирагдахын тулд тэр хүний биеийг өмсөж ирсэн байна. 그리고 그 율법에 대해서 완전한 이 순종을 보여주신 겁니다. За тийм учраас тэр одоо хуулийг 100% дагаж гүйцэтгэхийн тулд биелүүлэхийн тулд дуулууртай байдлыг харуулсан байна. 자, 네 번째 보면은 이 중보자가 우리 대제사장이 되기 위해서 진정으로 사람이 되어야 했던 이유는 무엇인가? За эндээс ахиад дөрөвдүгээр асуудал гарч ирж байна. Дөрөвдүгээр асуудал нь юу вэ гэх юм бол зуучлагч маань бидний одоо өмнөөс тийм ээ бидний тэр тэргүүн тахилж болохын тулд яагаад тийм ээ жинхэнэ одоо тэр хүн байх ёстой байсан юм болоо. 자, 이것은 이 하나님의 지시에 의하면 이 참된 이 제사장은 이 반드시 사람 가운데 선택되어야 합니다. За тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл бурхны тэр зааснаар гэх юм уу тийм ээ. Бурхны тэр зааснаар бол жинхэнэ тэргүүн тахилж бол заавал хүн байх ёстой. Тэр хүн одоо хүн дундаас гэх үү тийм ээ хүмүүс дундаас тэр жинхэнэ одоо тахилж ахлах тэргүүн тахилчийг сонгох хэрэгтэй байсан байна. 자, 그래서 인류의 고난과 고통을 이 체휼하시는 것입니다. 체휼. За тийм учраас тэр хүний болоо хүн төрлөختний тэр зовлон зүдгүүрийг 고난과 고통을 당하셨다는 겁니다. зовлон зүдгүүрийг бүгднгийн яг өөрийн бие дээр мэдэрсэн байх ёстой байна. 바로 여러분들도 이제 누군가 아프신 분이 있다면 나도 같이 그 아픔이 있다고 한다면 큰 위로가 될 것입니다. Магадгүй тийм ээ хэрвээ хин нэгэн та нарын эргэн тойрны хүн одоо өвдсөн байх юм бол тэр хүний өвчнийг бид нар мэдрэхийн тулд одоо юу гэдэг тэр хүний өвчний талаар сайн ойлгож тэр хүнийг тайвшруулж чадахын тулд би ч гэсэн тэр өвчний талаар мэдсэн эсвэл өөрөө тэр өвдөлтийг мэдрээд өнгөрсөн байх юм бол тэр хүнд илүү их одоо тайтгарал тэр тайвширлыг өгч чадах байх нь. 여러분 그렇지 않겠습니까? 이 Тийм биш 건강한 гэж. 사람이 아픈 환자에 가서 위로하는 것보다 같이 아픈데 같은 병이 있는데도 불구하고 위로해주고 잘 참으라고 한다면 그거야말로 정말 위로가 될 것입니다. Тийм биш гэж үү тийм ээ. Яагаад гэх юм бол адилхан өвчтөд одоо нэг хүн ингээд өвдөөл зовж яхад ямар ч өвдөж зовсон тийм ээ тэр өвчнийг нь мэдрээгүй хүн ирээд та хүчтэй агаараа төвчөртэй агаараа гэх юм бол тэрийг хин ч одоо ойлгож чадахгүй тийм үү. Тэр одоо тэр бусдыгаа тайвшруулж чадах хүн биш. Харин тэр өвчнөр өвдөөд үдцсэн эсвэл адилхан хамтдаа өвдөж байгаа ийм хүмүүс л бие биендээ улам илүү урам зориг өгч чаддаг байх нь бие биенийгээ улам илүү тайвшруулж чаддаг байх нь. 그게 상당히 여러분 공감이 되겠죠. 나만 아픈 줄 알았는데 누군가 나와 똑같이 아니 나보다 더 아픔이 있다라고 생각했을 때 상당히 위로가 됩니다. Энийг ингээд сонсоход л угаасаа мэдэгдэж байна тийм үү. Бид нартай адилхан хэрвээ бид нар өвдөж байсан бол хин нэгэн ирээд одоо надтай адилхан өвдөж байсан эсвэл өвдөж байгаа эсвэл надаас ч илүү өвдөж байгаа ийм хүн байна. Тэгээд хоёлаа давж туулъя гэж тайтгаруулах юм бол илүү их тайтгарлыг авч чаддаг байна. 근데 그분이 그리스도신데 그분께서 친히 이 고난과 고통을 경험하신 것입니다. Гэтэл тэр нэгэн Христэн тийм ээ. Гэтэл тэр Христ бид нартай яг адилхан тэр зовлон, тэр бэрхшээлийг яг адилхан давж туулсан тэр одоо байх нь. 자, 이 히브리서 5장 1절 2절 한번 읽어 주세요. За Еврей 5-ын 1-ээс 2 히브리서 5장 1절 2절. 제가 그때 전에 Еврей 5-ын 1-ээс 2 За Еврей 5-ын 1-ээс 2 дээр юу гэж байна вэ гэх юм бол учир нь хүмүүсийн дундаас авагдсан тэргүүн дахилж бүр бэлэг
болоод нүглүүдийн төлөө тахилуудыг өргөхийн тулд бурханд хамаарах юмс дотор хүмүүсийн төлөө томилогддог. Тэр өөрөө ч мөхс байдлаар хүрээлэгдсэн учраас үл мэдэгч болон төрөлдөгчийг өршөөх чадвартай байваа. 아멘. Амен. 자, 여기서 보면 무식하고 미혹한 자를 능히 용납할 수 있다라고 했습니다. За энэ дээр харах юм бол үл мэдэгч болон төрөлдөгчийг өршөөх чадвартай гэж хэлсэн байна. 자, 그러니까 우리 예수 그리스도께서 그러한 대제사장, 예, 대제사장의 직분을 가지고 이 땅에 오셨다는 것입니다. Тийм учраас Христ бол тийм ээ бидний төлөө тэрүүн тахилчийн үүрэгтэйгээр одоо энэ дэлхий дээр ирсэн байх нэ. 자, 그렇다면 하나님은 인간의 고난에 연대감을 가질 수 없다는 말인가? 연대감, 같이 이 고난을 Мгм. 알지 못한다는 거죠. 같이 연대할 수 없다는 말인가? За тэгвэл хангалттай асуудал хэрвээ тийм бол бурхан тэр хүн төрлөختний зовлон одоо хуваалцаж чадахгүй гэсэн үг юм уу? 그러니까 무슨 말인가 하면은 이 고난, 고통 이것은 인간만이 이 느끼는 겁니다. 인간만이 가지는 Мгм. 거예요. 그런 감정들이나 고통들은. Мгм. За тэгвэл яагаад вэ гэх юм бол ерөөсөө энэ зовлон зүдгүүр тэр шаналл гэдэг зүйл ерөөсөө хүн төрлөختөнд л байдаг байна. Хүн төрлөختөнд. 예, 그러니까 하나님은 그런 게 없으시죠. 뭐 고통스럽고 뭐 힘들고 이런 게 없는 분이시죠. 하나님은. Гэтэл бурхны хувьд бол ерөөсөө ямар нэг зовлон зүдгүүр тийм ээ. Одоо юу гэдэг уйдгарлах, гониглах одоо ийм зүйл байхгүй. 하지만 인간의 모든 고난을 다 아시고 그들을 불쌍히 여기시는 분입니다. Гэхдээ хэдийгээр тэнд тийм одоо байхгүй, занч нар байхгүй байлаа ч гэсэн тэр хүний тэр зовлонг мэддэг. Тэгээд хүн төрлөختний хүмүүсийг өрөвддөг нэгэн байна. 이 연대감 아까 계속 나오는데 동정이란 단어는 그러니까 함께 고난을 받는다는 의미입니다. За тэгвэл энэ одоо сая зовлонг хуваалцагч гэж хэлсэн тийм үү? Энэ хуваалцах, мэдрэх гэдэг маань ерөөсөө тэр зовлонг хамтдаа хуваалцдаг, мэдэрдэг. Тэр бусдын зовлонг хүртэл одоо бурханд хүн төрлөختний зовлон хүртэл хамтдаа одоо мэдэрдэг гэсэн үг утгатай байна. 그러니까 여러분들이 오해하시면 안 됩니다. 그러니까 하나님은 무한하신 분이기 때문에 우리가 당하는 것처럼 그런 고난과 고통을 받으시는 분이 아니십니다. Бид нар энэ зүйл дээр маш сайн ойлголттой байх хэрэгтэй. Юу гэх юм бол бурхан хязгааргүйгээр оршигч нэгэн учраас тэр хүмүүстэй адилхан тэр хүмүүсийн зовлонг адилхан зовдөг тэр зовлонгоор зовдөг нэгэн бол биш юм шүү. 자, 그렇기 때문에 성자 하나님께서 친히 인간의 몸을 취하신 것입니다. За тийм учраас бурхан тэр хүү бурхан бол тийм ээ. Хүү бурхан өөрөө тэр хүний биеийг өмсөж ирсэн бахан, төрсөн бахан. 그러니까 하나님께서 이 신성으로 사람의 괴로움과 고난을 경험하신 것이 아니라 그가 취하신 인성으로 인간의 몸으로 오셔서 경험하신 것입니다. Тэгвэл эндээс харах юм бол ариун бурхан ирээд тэр хүний зовлонг мэдэрсэн гэж байна тийм ээ. Гэхдээ тэр ариун бурхан ирээд хүний зовлонг мэдрэхдээ бурханы мөн чанараар ирээд мэдэрсэн юм биш. Хүний мөн чанараар ирээд тэр зовлон зүдгүүрийг мэдэрсэн байна. 여러분 이게 굉장히 큰 하나님의 사랑이고 은혜입니다. Энэ бол бурханы одоо маш их агуу хайр бас одоо гайхалтай нэгүсэл байх нэ. 가령 여러분들의 자녀가 있다면 그 자녀가 아프다고 했을 때 여러분들이 대신 아파줄 수 없습니다. Жишээлбэл татах юм бол хэрвээ тийм ээ одоо та бүхний хүүхдүүд өвдөж байхад хүүхд маань өвдөж гинэ гэдээ бид нар сэтгэлээрээ шаналхаас биш яг биеэрээ тэр өвдөлтийг нь мэдэрч чадахгүй тийм ээ. 가령 그 자녀가 죽을 병에 걸렸어도 여러분들이 대신 죽어줄 수도 없어요. Бүр одоо хэтрүүлээд хэлэх юм бол тийм ээ одоо муухайгаар хэлэхэд хүүхд маань өвлийн өвчин туссан байхад
бид нар өмнөөс нь өгч чадахгүй. 그리고 대신 죽는다고 해서 그 자녀가 죽을 병에서 낫는 것도 아닙니다. За тэгвэл би яа л өмнөөс нь өглөө гээд тийм ээ. Үхий гээд одоо өглөө гэхэд тэр хүүхдийнхаа үхлийн өвчнөг нь бид нар өөрөө эдгэж өгч чадахгүй. тэрнээс нь салгаж өгч чадахгүй байна. 그러니까 여러분, 하나님이 인간의 몸으로 취하셔서 우리의 고난을 경험하셨다는 것은 굉장히 큰 은혜와 사랑이 아닐 수 없습니다. Тийм учраас тэр агуу бурхан тийм ээ хүний биеийг өмсөд хүний мөн чанараар энэ дэлхий дээр ирсэн гэдэг нь бол үнэхээр бидний хувьд бол үгээр илэрхийлэхийн аргагүй нэгүсэл тэр хайр муу юм аа. 자, 40문 이제 넘어가겠습니다. За ингээд 39-р асуулт 자, маань дууссан байна. Ингээд 왜 40-р асуулт. 중보자가 반드시 한 인격을 가진 하나님과 인간이어야 했는가? За тэгвэл 40-р асуулт. Вестминстерийн одоо дэлгэрэнгүй асуулт хариултын 40-р асуулт. Яагаад зууч маань заавал нэг бие бурхан болоод хүн хоёулаа байх ёстой юм бэ? Ёстой байсан юм бэ? 자, 하나님과 인간을 화해시켜야 하는 이 중보자가 반드시 그 자신 하나님과 인간이어야 합니다. За тэгвэл хариулт нь юу гэж байна вэ гэх юм бол бурхан тийм ээ бурхан ба хүнийг эвлэрүүлэх ёстой энэ зууч маань өөрөө бурхан байх хэрэгтэй байсан бас хүнч байх хэрэгтэй байсан байна. 자, 그런데 여기서 여러분, 이게 참 어려운데 그냥 잘 이해하시면 좋겠는데 한 인격을 가져야 했다는 겁니다. 한 인격. За тэгвэл энэ маань одоо биднэрт ойлгоход хэцүү байж магадгүй ч гэсэн сайн сонсоод тогтоогоод аваарай. Заавал нэг биед байх ёстой. нэг биед. 무슨 말인가 하면 그러니까 우리는 다 한 인격입니다. 우리 사람들은 모두 한 인격입니다. За хүмүүс бид нар бол бүгдээрээ л нэг биетэй тийм ээ. Одоо махан биетэй одоо бүгдээрээ байгаа. 물론 예수님도 한 인간으로 오셨기 때문에 한 인격이죠, 분명히. За тэгвэл Есүс ч гэсэн нэг хүний биеийг өмсөө төрсөн учраас тэр бас л адилхан нэг биетэй нэг хүн тийм ээ. 그렇지만 그 한 인격 안에 또 한 신격이 있다는 겁니다. Гэтэл тэр хүн чанартай хүн дотор бас бурхны чанар бас түн хамт байсан бахнэ. бурхны чанар. 예, 그런데 그 신격이 있다 하더라도 분명히 우리처럼 한 인격을 가졌다는 겁니다. 한 인격. Тэр хэдийгээр бурхны чанартай байсан ч гэсэн яг л адилхан бид нартай адилхан хүн чанартай бас хүний мөн чанар бас байсан бахна. 그래서 이 각각의 이 고유한 사역이 있어요. 하시는 일들이 있어요. 그래서 우리를 위해 이 전인의 사역으로 하나님에 의해 수용되고 또 우리에 의해 의존될 수 있도록 하기 위한 것이다는 겁니다. За тэгээд энэ маань одоо мэдээж бурхны мөн чанар хийгээд хүний мөн чанар хоёр маань хэдийгээр нэг бие дотор оршин байгаа ч гэсэн энэ хоёр мөн чанар нь тусдаа өөрсдийн хийх тийм ээ биелүүлэх гүйцэтгэх ёстой үүрэг тэр одоо түүнд байсан бахнэ. 자, 이렇게 한 문장으로 돼 있어서 답이 좀 이렇게 이해가 안 되시더라도 밑에 뒤에 이제 설명이 나오니까 밑에서 또 보도록 하겠습니다. За магадгүй хариулт маань ингээд жоохон товчхон юм шиг байж болж магадгүй. Гэхдээ мэдээж одоо цааш хойдлын нөгөө нэг дэлгэрэнгүй одоо асуудлууд дээр тийм ээ одоо дэвшигдэж гарч ирээд илүү тайлбарлагдаад явах болно. 자, 그래서 관련된 성경 보면은 이제 마태복음 1장 21절 23절에서도 이 그러니까 하나님이시며 인간이신 이 중보자는 한 분이시다는 거예요. 한 분. За тэгээд юун дээр харах юм бол Матай номын 1-ийн 21 23 дугаар ишлэл дээр харах юм бол энэ бурхан хийгээд хүн одоо бурхан чанартай болоод хүн чанартай энэ зуучлагч маань ерөөсө цор ганц хүн юм а гэсэн байгаа. 뿐만 아니라 분명히 이 두 본성의 사역이 본성이라는 것은 이제 신이기도 하고 인간이기도 한데 이것은 우리를 위한 한 분의 사역으로 하나님께 인정이 되는 거예요. 한 분. За тэгээд зогсохгүй одоо энэ дээр харах юм бол одоо юу гэдэг
хоёр зан чанартай тийм ээ. Хоёр зан чанартай нэг хүн гэж бид нар 그러니까 харж байна. 계속해서 이제 한 인격이라는 거예요. 한 사람이라는 겁니다. Хэдийгээр хоёр зан чанар түүний бие дотор оршин байгаа ч гэсэн хоёр мөн чанар түүний дотор оршин байгаа ч гэсэн тэр бол ерөөсөө нэг л хүн байх нэ. 그리고 베드로전서 2장 6절에도 보면은 자, 여기 내용에 보면 베드로전서 2장 6절 보면 보라 내가 택한 보배롭고 요긴한 모퉁이 돌을 시온에 두노니 저를 믿는 자는 부끄러움을 당치 아니하리라 했습니다. Нэгдүгээр Петр 2-ын 6 дугаар эшлэлээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол энэ нь сударт харагтун би Сионд сонгогдсон булангийн үнэт чулуу тавина түүнд итгэгч хүн ичүүрт орохгүй гэсэн ба. 그러니까 우리 구원을 위한 이 중보자와 그의 일은 신뢰할 만하다는 것입니다. За тийм учраас бидний зуучилж байгаа энэ бидний зуучлагч маань за тэгээ зогсохгүй бидний одоо бидэнтэй адилхан энэ хүний мөн чанартай энэ нэгэн бол үнэхээр бид нар итгэж найдаж болох нэгэн юм а гэж хэлж өгч байна. 자, 해설을 보면 왜 하나님께서는 그의 백성을 죄로부터 구원하시는 일을 성취하기 위해서 한 분은 신이고 다른 한 분은 인간인 이 두 명의 중보자를 제공하지 않으시는가? За тэгвэл тайлбар дотор нэгдүгээр асуудал яагаад бурхан тийм ээ бурхан ард түмнийг хүн төрлөختнийг гим нүглээс аврахын тулд нэгийг нь одоо бурхан нөгөө хүн гэсэн хоёр зуучийг сонгож болоогүй юм бэ? Яагаад хоёр зуучийг одоо тийм ээ сонгож болоогүй юм бэ гэсэн асуудал. 그러니까 여러분, 그러니까 하나님은 하나님이고 인간은 인간이고 이렇게 두 명으로 이렇게 하지 않고 왜 하나님과 인간을 하나로 이렇게 한 인격으로 그렇게 중보자를 세웠느냐는 거예요. Тэгвэл энэ маань одоо өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ заавал одоо тэр нэг хүнийг тийм ээ нэг хүний бие бурханы мөн чанартай эсвэл хүний мөн чанартай ингэ нэг хүнийг бий болгож яснаас зүгээр бурхан нь бурхан хүн бол хүн гэсэн ийм одоо хоёр зуучийг сонгочоогүй юм бэ гэсэн утгаараа асууж байна тийм үү. 자, 이게 좀 어려운 부분이지만 이 두 본성, 그러니까 두 본성이라는 것은 하나님과 인간입니다. 이게 각각의 그 관계에 있어서 이 한 중보자 안에서의 연합을 요구하기 때문입니다. 연합. За тэгвэл яагаад заавал одоо тийм ээ яагаад юм бэ гэх юм бол энэ хоёр мөн чанар маань өөрсдийнхөө тус тусын одоо үйлчлэлийн хүрээн дээрээ одоо талбар дээр нэг зуучлагч дотор заавал тэр хамт нэгдмэл байхыг одоо шаарддаг байна. Нэг зуучлагч нэг биеийн дотор тийм ээ тэр бурхны чанар хийгээд хүнний чанар мөн чанар хоёр нэг хүний дотор нэг бие дотор байж хамтдаа одоо нэгдмэл байхыг шаарддаг байна. 자, 그러니까 예수님이 분명히 하나님이신데 인간의 몸으로 오셨기 때문에 괴로움과 고난을 경험하게 되는 것입니다. Есүс тэр хүний биеийг өмсөн ирсэн учраас зуучлагч маань тийм ээ тэр Есүс тэр хүний биеийг өмсөн ирсэн учраас тэр зовлон зүдгүүрийг тэр одоо мэдэрсэн байна. 자, 그런데 만약에 예수님이 하나님이 아니시고 그냥 인간이셨다라고 한다면 그 괴로움과 고난을 감당해낼 수가 없습니다. Хэрвээ Есүс тийм ээ тэр бурхны мөн чанарт байх Есүсийн дотор бурхны мөн чанар байхгүй байсан бол тэр 100% хүн байсан бол бурхны мөн чанаргүй зүгээр хүн байсан бол тийм ээ тэр зовлон зүдгүүрийг давж чадахгүй байх байсан. 자, 그러니까 이게 신비한 건데 하나님이면서 인간이기 때문에 마땅히 인간으로서 그 괴로움과 고난을 경험하지만 하나님이기 때문에 그걸 잘 감당해 내시는 겁니다. Мэдээж энэ жоохон одоо юу гэдэг ойлгоход яривхтай ч юм уу тийм ээ байж болох ч гэсэн тэр хүн учраас тийм ээ тэр хүн бөгөөд бас бурхан байсан учраас тэр хүний зовлон зүдгүүрийг амсаж тэр туулж явахдаа хүний чанартай зөвхөн хүн чанартай байсан бол тэр зовлон зүдгүүрийг давж туулж чадахгүй байх байсан. Харин
Бурхны мөн чанар түүний дотор бас хамт байсан учраас тэр энэ хүний зовлон зүдгүүрийг хүртэл давж туулж чадсан байх нь. 자, 이해가 되시겠죠? 그래서 Ойлгоцгоос нь ер 중보자는 нь 반드시 하나님이실 뿐만 아니라 사람이어야 되는 겁니다. тийм учраас зуучлагч маань заавал тийм ээ хүн байгаа зогсохгүй бурхан байгаа зогсохгүй бас хүн байх хэрэгтэй байсан байна. 그렇기 때문에 이 중보자의 이 신성과 인성은 그의 사역의 통일성을 위해서 한 인격 안에 연합이 되어야 하는 것입니다. За тийм учраас энэ зуучлагчийн бурханлаг чанар бурханы мөн чанар хийгээд хүний мөн чанар хоёр нь өөрсдийнхөө хийх ажлын одоо хүрээндээ гэх юм уу талбар дээр одоо ажиллаа хийж биелүүлэхийн тулд заавал нэг бие дотор оршин байж бие биетэйгээ нэгдмэл одоо ажиллах хэрэгтэй байсан байна. 그러니까 여러분 이 부분이 제일 이해가 어려운 부분인 겁니다. 사실은 어떻게 사람인데 하나님이 될 수가 있느냐 그거예요. Ер нь бол ингээд зүгээр ингээд бодоод үзэхэд л одоо маш их хэцүү асуудал гэж ойлгож болно. Мөн ч хүн байж ээж тийм ээ. Хүн байж ээж яаж бас бурхан байж чадах юм бэ? Эсвэл бурхан гэж ээж яаж хүн байж чадах юм бэ гэсэн ийм одоо хэцүү ойлголт байж магадгүй. 자, 그렇게 질문이 들어왔을 때 하나님이시고 사람이셔야만이 이 하나님의 뜻을 잘 순종해 갈 수 있다라고 여러분들이 설명해 주시면 됩니다. Хэрвээ та бүхнээс ийм асуулт орж ирэх юм бол тийм ээ. Энд чинь ийм асуулт орж ирэх юм бол энэ хүн бол тийм ээ энэ зуучлагч маань бурхан байж ээж бас хүн байж ээж тэр хүний зовлонг үүрч даван туулж одоо бурханы өмнө бид нарыг одоо зуучлж чадах нэгэн болж чадна гэж бидгийг бид нэр хэлж өгч чаддаг байх хэрэгтэй байна. 자, 우리 구원을 성취하는 일부분으로서 그리스도의 이 신성의 사역을 언급하는 구절이 있습니다. За тэгвэл бидний авралыг биелүүлэхийн тулд тийм ээ мэдээж Христийн бурханлаг мөн чанар мэдээж байгаа тийм үү одоо маш их үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тийм учраас Библиэлд одоо энэ Библийн ишлэлүүд Библиэлд одоо байдаг байна. 자, 히브리서 9장 14절입니다. За Еврэ 9:14 Еврэ 9:14 예. 여기 보면 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐라고 했습니다. За энэ болохоор Еврэ 9:14 дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэгих тусмаа мөнх сүнсээр гимгүй өөрийгөө бурханд өргөсөн Христийн цуснд бидний мэс чанарыг өгсөн үйлсээс цэвэрлэн амьд бурханд үйлчлүүлнэ шүү дээ гэсэн ба. 자, 우리가 지금 히브리서를 많이 살펴보고 있습니다. 히브리서. За бид нар энэ Еврэ номыг одоо голцоо маш их одоо үзэж уншиж байна. 예수님에 대한 정말 중요한 교리적인 부분이 여기 성경에 잘 나타나 있습니다. 예수스ийн талаарх одоо гэхөө тийм ээ Есүсийн талаар одоо сургаал Есүсийн талаар холбогдолтой зүйлсүүд одоо энэ Еврэ ном дээр илүү одоо дэлгэрэнгүй гэхөө одоо бичээстэй тэмдэглэгдсэн байгаа. 자, 그러니까 여기서 그리스도께서 자신을 우리 죄를 위한 희생 제물로 하나님께 제공하신 것은 영원한 영을 통해서라고 했습니다. Тэгвэл Христ өөрийгөө тийм ээ бидний гим нүглийн төлөө тэр золиос болгож өргөсөн нь гэх юм уу тэр эвлэрлийн өргөл болгон өргөсөн нь бурхнаар одоо хангагдсан гэх юм уу тэр мөнхийн тэр бурхнаас авсан тэр мөнхийн тэр одоо сүнсээр дамжуулан тэр өөрийгөө одоо дахид болгон өргөсөн байна. 그래서 그의 이 구절은 그의 영원한 영을 통해서라고 우리가 이제 번역을 해야 됩니다. За тийм учраас энэ 14 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна вэ? Тэр мөнх сүнсээр гэж хэлсэн ба мөнх сүнсээр гэж. 그러니까 그리스도께서 우리 죄를 위하여 하나님께 자신을 희생 제물로 드린 것은 바로 이 그리스도의 신성을 통해서라는 말입니다. За тийм учраас өөрөөр хэлэх юм бол энэ маань юу гэсэн үг юм бол Христ бидний гим нүглийн төлөө тийм ээ гим нүглийн төлөө бурханд өөрийгөө тэр эвлэрүүлгийн тахил болгон өргөсөн явдал нь бол
тэр Христийн бурханлаг мөн чанарын одоо юу гэдэг дамжуулан тэр бурханлаг мөн чанараар дамжуулан өөрийгөө одоо өргөсөн байна. 그래서 그의 신성이 그의 인성의 희생 제물과 고난을 가치 있고 효과적이게 했다는 것입니다. За тийм учраас тэр Христийн тэр бурханлаг мөн чанар нь түүний одоо хүний мөн чанарын тэр зовлон хийгээд тэр золиос тэр тахилын зовлон илүү тахил болж өргөгдсөн тэр зовлон нь илүү үр дүнтэй бас үн цэнтэй болгож өгч байгаа байх нь. 자, 그리고 이 구원을 성취하는 일부분으로서 인성의 사역을 언급한 구절이 있습니다. За тэгвэл сая бурханлаг мөн чанарын талаар одоо дурдсан ишлэл гээд бид нар Еврэ 9:14-ийг уншлаа тийм үү. За тэгвэл 3 дугаар асуудал дээр мэдээж тэр авралыг биелүүлэхийн тулд Христийн тэр хүн мөн чанарын одоо хүний мөн чанарын одоо ажлыг нь бас одоо дурдсан Библийн ишлэл гэж бас байна. 예, 그것은 바로 그리스도의 순종과 모든 고난, 특별히 십자가의 죽음을 가리킵니다. За тэгвэл тэр нь ерөөсөө юу хэлээд байна гэвэл Библиэлд байгаа тийм ээ. Тэр Христийн дуулууртай байдал, түүний бүхий л зовлон, тэр дундаа бүр түүний үхэл, тэр загалмай үхлэг нь одоо ингэж биднэрт одоо хэлж байна. 자, 그리고 이 그리스도의 신성과 인성이 모두 언급되어 있는 본문이 있어요. За мэдээж одоо бурханлаг мөн чанар эсвэл хүний тэр хүнлэг мөн чанар гэж тус нь үзэж байгаа бол бас энэ хоёулангийн нэгтгээд дөрөвдүгээр асуудал тийм ээ нэгтгсэн одоо Библийн ишлэл гэж бас байдаг байна. Нэгтгэж хэлсэн. 그러니까 예를 들면 사도행전 20장 28절입니다. За жишээ татах юм бол Үлс 20:28. 자, 여기 보면 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨다라고 했어요. За тэгээд энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол бурхан өөрийн цусаар өөртөө худалдаж авсан бурханы чуулганыг хариулуулахаар гэж хэлсэн байна. 자, 여기 보면은 분명히 하나님인데 이 자기 피, 하나님 피가 없죠. 그러니까 이 자기 피라는 것은 인성을 말하는 겁니다. За энэ дээр харах юм бол бурхан гэж хэлж байна тийм үү? Бурхан өөрийн цусаар гэсэн. Гэтэл бурханд цус байгаа юу? Бурханд бол цус байхгүй тийм ээ. Гэтэл энэ өөрийн цусаар гэж хэлж байгаа нь юу хэлээд байна вэ гэх юм бол мэдээж тэр хүн цустай учраас тийм ээ тэр бурханы тэр хүний тэр мөн чанараар ирсэн байдлыг нь бас хэлж өгч байна. 자, 뿐만 아니라 요한복음 6장 62절에도 За зөвхөн ингэ зогсохгүй Иохан 6-гийн 62 дээр 자, 보면 인자의 이전 있던 곳으로 올라가는 것을 볼 것 같으면 어찌하려느냐라고 했어요. За 6-гийн 62 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэвэл хэрв та нар хүний хүү өмнө нь байсан газар руугаа дээш гарахыг харуул яах вэ гэсэн байна. 자, 여기 인자가 바로 그리스도의 인성을 말합니다. За 인자. тэгвэл хүний хүү гэж хэлсэн тийм үү? Хүний хүү энэ нь болохоор Христийн яг тэр хүний чанарыг хэлж байна. 그러니까 이 인자가 성육신하여서 이 세상에 오시기 이전에 그의 영원하신 이 신성과 연관돼 있음을 우리에게 보여주고 있습니다. За тийм учраас энэ дэлхий дээр тийм ээ одоо Христ энэ дэлхий дээр ирэхээс өмнө тэр мөнхөд оршигч нэгэн байсан бөгөөд тэр одоо бурханлаг мөн чанартай байсан юм а гэдгийг нь биднэрт одоо юу гэж байна гэвэл хэлж өгч байна. 그러니까 이 중보자는 바로 그리스도인데 그분은 바로 하나님이시며 인간이시다. 즉 한 인격을 가지고 계신다라는 것을 이제 우리에게 지금 설명해 주고 있는 겁니다. За тийм учраас одоо энэ маань тийм ээ одоо Христ бол нэг бие дотор бурхны хийгээд бас хүний мөн чанар хоёулаа байдаг ийм одоо нэгэн юм а гэдгийг ийм зуучлагч юм а гэдгийг хэлж өгч байна. Нэг бие дотор бурхан хийгээд хүний мөн чанараар оршин байдаг зуучлагч гэдгийг хэлж өгч байна. 네, 그러니까 여러분 철학자들은 이 부분을 어떻게 설명하냐면, 그러니까 인간 안에 하나님이 들어왔다가 다시 하나님이
나갔다 이런 식으로 설명합니다. Мгм. За тэгвэл теолог биш гүн ухаанд нь ч юм уу тийм ээ философиод энийг юу гэж тайлбарладаг вэ гэх юм бол бурхан тийм ээ бурханы сүнс хүний бие дотор орж гарч байна гэж хэлдэг байхan үздэг тайлбарладаг байхan орсон байж байгаа тэгээ буцаа гарсан гэж тайлбарладаг байхan. 그러니까 자유주의자들이 그래서 잘못된 이유가 바로 거기 있는 겁니다. Мгм. 그러니까 신성과 인성이 한 인격이다라는 것을 인정하지 않는 거예요. Тийм учраас одоо эрх чөлөө үзэмжих одоо тэр үздэг эрхэмлдэг энийг одоо хүмүүсийн хувьд юу ярьдаг вэ гэх юм бол нэг бие дотор бурхны мөн чанар бас хүний мөн чанараар одоо бурхан тийм ээ нэг махан бие дотор оршин байж чадахгүй гэж үздэг байна тэр хүмүүс. 자, 우리 잠깐 자, 시작할까요? 네. 자, 41문 보겠습니다. За 41-р асуулт. 왜 우리 중보자가 예수라고 불렸는가? Бидний зуучлагч тийм ээ Есүс гэж одоо нэрлэгдсэн юм бэ, дуудагдсан юм бэ? 자, 우리 중보자는 그가 그의 사람들을 그들의 죄로부터 구원하기 때문에 예수라 불리었다. Тэгвэл бидний зуучлагч маань тэр одоо өөрийн хүмүүс гим нүглээс нь аврахын тулд Есүс гэж нэрлэгдсэн, дуудагдсан гэж байна. 자, 마태복음 1장 21절에 말씀한 것처럼 예수란 이름은 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라라고 했습니다. За Матай 1:21 дээр харах юм бол гэдэг заарай. Матай 1:21 дээр юу гэж хэлж байгаа юм бол түүнийг хүү төрүүлэхэд чи түүнийг Есүс гэж нэрлэх учир нь тэр өөрийн ард түмнийг нүглээс аварна гэж хэлвэ гэсэн. 자, 우리가 이제 설명을 보면 이 예수라는 이름의 문자적 의미는 무엇인가? Тэгвэл тайлбараас нь харах юм бол тийм ээ. Есүс гэдэг нэрийн одоо нэгдүгээр одоо асуудал нь Есүс гэдэг нэрийн одоо утга гэх юм уу да тий. Энэ нь одоо юу гэсэн утгатай бэ? 자, 예수란 이름의 문자적 의미는 바로 여호와는 구원이시다는 거예요. За тэгвэл энэ нэрний утга нь өөрөө юу юм бэ гэх юм бол эзэн бол аврагч гэсэн утгатай байна. 자, 그렇다면 누가 우리 구세주를 예수라 불러야 한다고 결정했는가? За тэгвэл тэгвэл хин одоо бидний аврагч эзнийг Есүс гэж одоо дуудаараа гэж шийдвэр хэлсэн юм бэ? Хин одоо ингэ шийдсэн юм бэ? 자, 그 결정은 바로 하나님께서 하신 겁니다. Мэдээж тэр шийдвэрийг бол бурхан гаргасан байна. 그러니까 다시 말하면 예, 구원할 자를 인간들이 스스로 그렇게 만든 것이 아니고 하나님이 결정하셨다는 거예요. 하나님께서. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хүн төрлөختнийг аврах нэгнийг хүмүүс сонгосон биш тийм ээ? Харин түүнийг бурхан сонгосон, бурхан шийдвэр гаргасан гэж хэлж байгаа. 그리고 꿈을 통해서 또 여호와의 천사를 통해 요셉에게 알려주신 겁니다. За тэгээд зүуд болоод эзний тэр тэнгэр элчээр дамжуулаад тэр Йосефт хэлж өгсөн байна. 자, 왜 이게 중요하냐면 예, 계속해서 자기가 예수다고 하고 또 엉뚱한 잘못된 그러한 메시아를 찾는 자들이 많습니다. Яагаад энэ одоо ингэж их чухалчлаад байгаа юм бэ гэж хэлэх юм бол өөрийгөө тийм ээ би бол Есүс гээл одоо өөрийгөө нэрлэдэг. Эсвэл зарим нэг хүмүүс одоо жинхэнэ Есүсийг хайж ийн гэл тийм ээ. Ингэж одоо сонь юм ярьдаг хүмүүс маш их гарч ирсэн байгаа учраас ингэж хэлж байна. 그렇기 때문에 우리는 성경을 통해서 분명하게 하나님께서 결정하셨다. 그렇게 우리가 알아야 됩니다. Тийм учраас бид нар одоо Библиэр дамжуулаад маш тодорхой мэдж явах ёстой зүйл маань юу вэ гэх юм бол тэр Есүс гэж нэрийг хэн өгсөн бэ? Яагаад Есүс гэх болсон бэ гэдэг нь бол бурхан ингэж одоо нэрлсэн юм а гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байна.
자, 3번 질문 참 중요한데, 저가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 것이라, 이 진술에 예, 큰 이 진리가 담겨져 있습니다. За тэгвэл тэр 3 дугаар асуудал дээр тийм ээ тэр өөрийн ард түмний гим нүглээс нь аврах болно гэсэн одоо үгэнд одоо өгүүлбэрт маш их гүн утга агуулгадж байна. 자, 그것은 첫 번째로 죄로부터의 구원은 우리 스스로 어떤 일을 해서가 아니라 신적으로 제공된 구속자에 의해서 성취된다는 것입니다. За тэгвэл энд маань одоо юу гэж хэлж байна гэх юм бол дотроо тийм ээ одоо нэгдүгээрт нь гим нүглээс аврал нь бид нэр өөрөө өөрсдийнхөө төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийх биш тийм үү? Харин Бурхны хувьд Бурхан бид нарыг аврах тэр аврагчийг одоо явуулж байгаа. Тэр аврагчийг илгээснээрээ биелэгдэнэ гэсэн утгатай байна. 그리고 두 번째, 우리 구속자는 실제로 자기 백성들을 저희 죄에서 구원하신다는 것입니다. За тэр дараа нь одоо тэр дотор хоёрдугаар нь юу гэж байна гэх юм бол тэр биднийг одоо аварч байгаа тэр аврагч маань өөрийн ард түмнийг тэр гим нүглээс нь үнэхэрийн тэр жинхнээсээ тийм ээ одоо аварсан юм а гэсэн утгатай байна. 그러니까 무슨 말인가 하면, 그러니까 단순한 어떤 구원의 제한, 또 기회를 제공하는 것이 아니다라는 거예요. За тэгвэл энэ маань одоо юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол зүгээр тэр нэг авралын одоо юу гэдэг за ингэх юм бол аврагдъя шүү гэсэн тийм ээ одоо нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа биш тийм ээ бас биднэрт ямар нэг боломж олгож өгч байгаа биш юм а гэсэн үг байна. 자, 그리고 세 번째 중요합니다. 이 아까 본문 안에 이 자기 백성, 이 자기 백성이라는 것이 있는데 이것은 그러니까 특정한 숫자, 즉 하나님의 택자만을 구원하신다는 겁니다. За бидний одоо энэ дээр юу яриад байгаа вэ гэхээр тэр өөрийн ард түмнийг аварна гэсэн утгатай гэдгийг бид нэр ярьж байгаа тийм үү? Тэр өөрийн ард түмнийг аварна. За тэгвэл тэр өөрийн ард түмэн гэдэг маань юу хэлээд байна гэх юм бол одоо 3 дугаарт нь өөрийн ард түмэн гэдэг маань хүн төрлөختн дундаас сонгогдсон одоо тусгай гэхүү тийм ээ сонгогдсон хэсэг бүлэг тэр бурхнаар сонгогдсон хүмүүс байна. Тэр хүмүүсийг л бурхан аварна гэдгийг хэлж байна. 여러분 이게 굉장히 중요합니다. 그러니까 그리스도가 모든 사람들을 구원하거나 또 구원하시기 위해 노력하려고 이 세상에 오신 것이 아니다라는 거예요. За тэгвэл энэ маань их маш их чухал байх нь. Есүс ерөөсөө юу гэдэг Есүс Христ бол бүх хүмүүсийг аврахын тулд энэ дэлхий дээр ирсэн гэж бид нар бас бодож болохгүй. Бүх хүмүүсийг аврах гэж хичээж байгаа ч юм уу гэж ойлгож болохгүй. Яагаад гэвэл тэр өөрийн ард түмэн гэж хэлсэн байна. 그러니까 자기 백성만을 구원하시기 위해 오셨다는 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр зөвхөн өөрийн ард түмнийг л тийм ээ өөрийн ард түмнийг л аврахын тулд энэ дэлхий дээр ирсэн гэж. 자, 42문 보면 왜 우리 중보자가 그리스도라 불리었는가? За ингээд 41-р асуулт маань дууссан. За 42-р асуулт маань бидний зуучийг тийм ээ зууч яагаад Христ гэж одоо нэрлэгдэж дуудагдж байгаа юм бэ гэж. 자, 이 그리스도라고 불리웠던 이유는 그가 한량없이 성령으로 기름 부음 받았기 때문에 그래요. 기름 부음. Яагаад вэ гэх юм бол мэдээж тэр ариун сүнсээр тийм ээ ариун сүнсээр тослогдсон нэгэн учраас. 자, 그렇게 거룩하게 구별이 되어서 그가 낮아지고 높아진 상태에서 그의 교회 선지자, 제사장, 그리고 이 왕, 이 직책을 시행한 것입니다. Тэр одоо юу гэсэн мөлий 그러니까 ариун сүнсээр 거룩하게 тослогдсон тийм үү? 구별이 되신 거예요. 예. За тэр одоо ариусгагдж тэр тусгаарлагдаж тэр өөрийн одоо тэр чуулганыг хийгээд тэр одоо тахилч болон тэргүүн тахилчийн бас тэгээд хааны үүргийг гүйцэтгэсэн одоо гүйцэтгэж байгаа нэгэн байна.
그래서 그러한 일을 할 수 있도록 모든 권위와 능력이 온전히 부여되었기 때문에 그리스도다 이렇게 부르는 겁니다. Мгм. Мэдээж түүнд энэ бүх зүйлийг хийж чадах эрх мэдэл өгөгдсөн. Эрх мэдэл хийгээд хүч чадал нь өгөгдсөн учраас түүнийг Христ гэж нэрлэдэг байна. 그러니까 그리스도라는 말은 다시 말하면 구원자라는 뜻입니다. 구원자. За тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол Христ гэдэг маань аврагч гэсэн утгатай үг байна. аврагч. 자, 그래서 관련 성구를 보면 요한복음 3장 34절에 Мгм. 구주께서 성령으로 한량없이 기름 부음을 받으셨습니다. За холбоотой ишлэлийг нь харах юм бол юу гэж нэг гэх юм бол Иохан 3-ын 34-р ишлэл дээр хэлсэн байгаа. Иохан 3-ын 시편 45편 3-ын 7절에도 이 기름 Иохан 부음을 3-ын 34 дээр тэр бурхнаас илгээгдсэн нэгэн тэр учир нь тэр бурхны сүнсийг химжээсгүйгээр өгдгөө гэж хэлсэн байгаа авсан гэж. За тэгээд дуулал 45-ын 7 дээр хүртэл тэр тослогдсон гэж байгаа. 이 기름 부음을 받았다라는 것은 하나님이 거룩하게 하나님의 일을 하게 하시려고 그렇게 구별하신 겁니다. За тэгвэл тосолсон гэдэг маань юу хэлээд байгаа юм бэ гэх юм бол мэдээж бурхны ажлыг хийлгэхийн тулд тийм ээ ариунаар тусгаарлагдсан хүнийг хэлж байгаа. 네, 그래서 마태복음 28장 18절 말씀 가운데서도 하나님 아버지로부터 모든 권세와 능력을 수여받으셨습니다. За тэгээд Матай 28-ын 18-аас 20 дугаар ишлэлээр хүртэл харах юм бол тэр бурхан эцгээс тэр бүхий эрх мэдэл хүч чадлыг одоо авсан, хүлээж авсан байна. 네, 그리고 이 세 가지 중요한 일이 있었는데 За тэгээд тэр дундаа бас 3 одоо маш чухал үүрэг түүнд байсан. 네, 먼저는 이제 선지자가 선지자의 일을 감당하셨습니다. За 선지자. тэгээд нэгдүгээрсэн тэр тэрүүн тахилчийн үүргийг гүйцэтгсэн. 그리고 대제사장이라 이제 биш. 대제사장의 일도 하셨습니다. За нэгдүгээрх нь иш үзүүлэгчийн үүрэг, хоёрдугаарх нь болохоор тэрүүн тахилчийн үүрэг. 그리고 왕으로서 또 그 일을 감당하셨습니다. За гуравдугаарт нь тэр хааны хувьд ингэж маш 3 чухал үүргийг ингэж тэр гүйцэтгэж байсан байна. 그러니까 구약에서도 이 선지자나 이 대제사장이나 이 왕은 다 기름 부음으로 해서 그 일을 이제 그러한 직책을 맡기신 겁니다. За тэгвэл хуучин гэрээний хувьд харах юм бол иш үзүүлэгч байна уу, тийм ээ, тэрүүн тахилч байна уу, эсвэл хааныг сонгохдоо заавал тосолж, тийм ээ, одоо түүнийг сонгодог. Одоо үйлчлэлтэнд юм уу, одоо үүрэг ажлыг нь одоо ингэж хариуцуулж өгдөг байсан байна. 자, 그래서 빌립보서 2장 8절 말씀 내용처럼 결국 그리스도께서 그러니까 낮아지셨다라는 거예요. 십자가에 달려 죽으셨다는 겁니다. За тэгвэл Филиппо 2-ын 8-аас 11-р ишлэлээр харах юм бол тэр дорд болсон 승기란 말은 승천, 부활 승천하시고 하나님 보좌 우편에 이제 앉히신 겁니다. За мэдээж тэр одоо загалмайд хүртэл тийм ээ загалмайн үхэлд хүртэл тэр дуулууртай байж дорд болсон. За дараа нь тэгснээрээ тэр бас өргөмжлөгдөж тэр Тэнгэр рүү өргөгдсөн байгаа. 자, 그러니까 이 일들을 통해서 그 직무를 감당하신 것입니다. Эдгээр зүйлсийг тэр хийснээрээ энэ зүйлийг хийснээрээ тэр өөрийн үүрэг тэр хүлээж авсан үүргүүдээ биелүүлж чадсан байна. 자, 해설을 보면 그리스도는 이름인가 직함인가? За тэгвэл тайлбар дээр нэгдүгээр асуудал Христ гэдэг чинь нэр юм уу эсвэл үүрэг хариуцлага юм уу? 그러니까 다시 말하면 그리스도는 이름이 아닙니다. За тэгвэл Христ гэдэг маань нэг ёсны одоо түүний нэр биш байх нэ, нэр биш. 근데 우리가 이제 예수 그리스도 이렇게 함께 쓰니까 이제 이름으로 우리가 생각이 되는데 이름이 아니라 직함입니다. 직함. За тэгвэл Есүс Христ гэж бид нэр одоо ингэж нэртэй нь холбож хэлдэг тийм үү? Есүс гэдэг нэртэй нь холбоод Христ гэж хэлдэг учраас магадгүй бид нэр гэж одоо нэртэй нь андуурч болгоч гэсэн харин тэр
одоо 이 Христ гэдэг маань нэр нь биш байх нэ. 그래서 마태복음 16장 16절에 베드로가 분명하게 말하죠. 주는 그리스도시다. Мгм. За тэгвэл Матай 16-гийн 16 дээр юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол одоо Петр одоо маш тодорхой хэлдэг. Эзэн та бол Христ юм а гэж хэлдэг. 자, 그래서 우리가 가급적이면은 예수 그리스도를 같이 쓰는 게 좋습니다. За тийм учраас бид нар Есүс Христ гэж тийм ээ одоо холбоо үгээр нь одоо ингэж хэрэглэх нь зөв байх нэ. 자, 이 그리스도의 문자적 의미는 무엇인가? За тэгвэл Христ гэдэг үгийн одоо яг одоо тэр шууд утга нь яг юу гэдэг юм бэ гэж. 자, 그리스도는 이 기름 부음 받은 자를 의미합니다. За Христ гэдэг маань мэдээж тослогдсон нэгнийг илэрхийлдэг гэж байгаа тийм ээ. Тослогдсон нэгнийг одоо илэрхийлдэг. 그래서 우리가 예수는 그리스도, 메시아 또는 이 기름 부음 받은 자라고 말하는데 Мгм. Тийм учраас бид нар Есүс бол Христ, Месиа өөрөөр бас хэлэх юм бол бас тэр тослогдсон нэгэн гэж бид нар хэлдэг. 다 동일한 의미입니다. Мэдээж энэ маань бүгдээрээ яг адилхан утгатай юм аа. 자, 그래서 세 번째 그리스도라는 직함에 관계된 기본 사상은 무엇인가? Гибүн саасан. За 예. тэгвэл 3 дугаар асуудал дээр юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Христ гэж хэлэгдээд байгаа одоо үүргийн гэх юм уу те одоо хамгийн үндсэн ойлголт нь яг юу юм бэ? 예, 그리스도라는 이 직함에 관계된 기본 사상은 이 기름 부음입니다. 기름 부음. За тэгвэл ерөөсөл Христ гэж нэрлэг ойлгоод юу гэдэг одоо нэрлэгдээд байгаа хэлэгдээд байгаа энэ одоо үгийн үндсэн ойлголт нь ерөөсөл тослогдсон гэсэн утгатай тослогдсон. 그래서 이제 구약 시대의 왕들과 선지자들에게 이제 특별한 직무를 맡기기 위해서 기름을 발라서 구별시켰습니다. Хуучин гэрээний үед хаан иш үзүүлэгч болоод тэр бусад одоо онцгой тэр өөрийг хариуцлагыг хүлээж авч байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэр тослогоог тэднэрт хийдэг байсан байгаа тослогоог. 그러니까 이 기름 부음이라는 것은 하나님께서 이제 그들의 마음에 자정하셔서 그들의 의무를 잘 감당할 수 있도록 지혜와 능력을 주시는 이 성령의 상징이 되었습니다. За тэгвэл энэ тослогоо гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол тэр тэдний зүрх сэтгэлд тийм ээ бурхан одоо тэдний зүрх сэтгэл сууж тэдний үүрэг хариуцлагаа сайн хийж гүйцэтгэж биелүүлж чадахын тулд тэр бурханы мэрэгэн ухаан хийгээд бурханы хүч чадлыг ариун сүнсээр одоо дамжуулан өгч байгаагийн нэг бэлэгдэл гэж гэх юм одоо бэлэгдэл болгож ингэж тослогоог өгдөг байсан байна. 따라서 우리는 이 구약의 기름 부음이 이 사람을 특별한 사역으로 구별시키기 위한 것임을 깨닫게 되죠. Тэгвэл бид нар хуучин гэрээний энэ тослогоо гэдэг зүйл маань тэр хүнийг тийм ээ хийж гүйцэтгэж байгаа ажлынх нь хувьд одоо үйлчлэлийнх нь хувьд одоо бусдаас ялгаа одоо тусгаарлаж одоо энэ хүн одоо бурхнаар сонгогдсон хүн шүү гэдгийг нь ялгаж тусгаарлаж өгдөг ийм одоо чухал одоо үүрэгтэй юм а гэдгийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй байна. 자, 그러나 이 구약의 모든 왕들 또 제사장들 이들은 결국 예수님을 지시하는 이 그림자, 표상들입니다. Гэтэл энэ одоо хуучин гэрээний үед байгаа тийм ээ хаад тахилч нар иш үзүүлэгч нар тийм ээ бүгдээрээ л тэр ирээдүйд ирэх тэр Христийг бэлэгддэг байсан ийм одоо бэлэгдлүүд байх нэ. Манайхан камеруудаа нээгээрээ. 그래서 예수님은 우리의 선지자와 제사장 왕이 되시기 위해서 성령으로 기름 부음을 받으신 우리 구세주이십니다. За тийм учраас Есүс Христ бол тийм ээ бид нарыг одоо иш үзүүлэгчийн хувьд, тахилчийн хувьд, хааныхаа хувьд бид нарыг төлөөлөхийн тулд ариун сүнсээр тослогоог хүртсэн бидний аврагч эзэн мөн байх нэ. 그래서 마태복음 3장 16절에 보면은 예수님이 이 비둘기 같이 성령을 한없이 받으셨다라고 했습니다.
За тийм учраас Матай 3:16 дээр хэлсэгтэй тийм ээ. Есүс Христ ариун сүнсийг хүлээн авахад тэр Тэнгэрээс ариун сүнс тагтаа мэт бууж ирсэн гэж хэлдэг тийм илэрхийлэгддэг тийм ээ. 예, 그러니까 하나님께서 직접 부어주신 거죠. Тийм учраас энэ маань нэгсний Бурхан өөрөө түүнийг одоо тосолж, Бурхан өөрөө түүнийг одоо ариун сүнсээр тосолж өгсөн байна. 자, 그래서 그 본문에도 보면은 4번 문제인데 이 성령을 비둘기가 임하는 것처럼 이렇게 받으셨다라고 했습니다. За тэгээд дөрөвдүгээр асуудал дээр Есүс ариун сүнсийг тагтаа мэт тийм ээ одоо хүлээн авсан гэж хэлсэн байгаа. 그러니까 진짜 비둘기가 임한 건 아니고 이제 그 비둘기의 모습 그것이 이제 성령의 완전성을 나타내 준 겁니다. Яг үннийг хэлэх юм бол одоо юу гэдэг шууд ингээд тэнгэр биш юу лээ шууд ингээд тагтаа буугаад ирсэн юм бол биш тийм ээ. Харин ариун сүнс тагтаа шиг одоо бууж ирж тагтаа шиг тагтаа мэт одоо тагтаа руугаа адил бууж ирж түүн дээр ирэхийг харсан гэж байгаа. Тагтаа шиг бууж ирсэн гэж хэлж байгаа. 그러니까 예수님이 그 성령을 한량없이 받은 모습이 마치 이 비둘기가 임하는 것처럼 예, 그렇게 예, 보여졌다라고 생각하시면 됩니다. Тийм учраас Бурхан тэр Христэд тэр ариун сүнсийг өгөхдөө хэмжээшгүй ихээр хязгааргүй ихээр өгсөн бөгөөд тэр тагтаатай адилхан зөвлөл тагтаатай одоо адилхан гэдэг нь ариун сүнсний тэр төгс байдлыг илэрхийлж хэлж өгсөн байна. 그러니까 그 비둘기의 모습이 이제 어떤 순전함, 완전함 그걸 이제 의미한다 볼 수 있습니다. За тэгвэл бид нэр тагтааны энэ дүр төрхийг тийм ээ одоо тагтаа мэт гэж байгаа тийм ээ энэ тагтааны дүр төрх бол тэр төгс байдал хийгээд цэвэр ариун байдлыг илэрхийлж байгаа юм байна илэгдэж байна гэдгийг бид нар эндээс ойлгож болох нэ. 자, 그렇다면 그리스도께서 언제 선지자와 제사장과 왕직을 수행하시는가? За тэгвэл 5 дугаар асуудал Христ тэгвэл хизээ тэр иш үзүүлэгч хийгээд тахилч за тэгээд хааны үүргээ гүйцэтгсэн юм бэ гэж. 네, 그것은 바로 그리스도께서 인간의 몸으로 오셨을 때죠. За тэгвэл энэ маань Христ тэр хүний биеийг өмсөн ирсэн үедээ энэ бүх зүйлийг биелүүлсэн байгаа тийм ээ. 그리고 부활 승천하시면서 이러한 직분을 감당하신 겁니다. За тэгээд мэдээж тэр тэнгэр рүү өргөгдөхдөө эдгээр бүх одоо үүргийг гүйцэтгээд одоо дээш өргөгдсөн байгаа. 자, 43문 보면 자, 그러면 그리스도는 어떻게 선지자의 직분을 수행하는가? За тэгвэл 33 биш ээ 43 дугаар асуудал Христ 43 дугаар асуудал Христ 선지자 за тэгвэл Христ тэгвэл иш үзүүлэгчийн албыг хэрхэн гүйцэтгсэн бэ гэж. 자, 그리스도는 그의 성령과 말씀에 의해 그들의 교육과 구원에 관한 모든 것에 있어서 하나님의 전체적인 뜻을 모든 시대 교회들에게 다양한 방식으로 계시함으로써 이 선지자의 직분을 수행합니다. За тэгвэл хариулт нь юу гэж вэ гэх юм бол Христ ариун сүнс болоод үгээр дамжуулан тэр өөрийн сургаалууд хийгээд авралын талаарх бүхий л одоо зүйлсийг Бурханы Бурханы тэр бүхий л хүслүүдийг тэр бүхий л цаг үеүүдэд маш одоо юу гэдэг олон янзын аргаар дамжуулан илэрхийлж хэлж харуулснараа тэр иш үзүүлэгчийн үүргээ гүйцэтгсэн юм аа гэж. 그러니까 선지자들은 하나님의 말씀을 대언하는 자들입니다. За иш үзүүлэгч нар гэдэг бол мэдээж тийм ээ тэр Бурханы үгийг дамжуулдаг Бурханы үгийг одоо юу гэх юм тэр одоо бусдад түгээдэг тунхагладаг ийм хүмүүс байгаа. 자, 여기 이제 성구들을 나중에 참조하시면 좋겠어요. За тэгвэл одоо дараа нь энэ ишлүүдийг одоо дараа нь олоод уншаарай би дараа нь бичээд тавьчих. 예수님께서 선지자로서 분명한 하나님의 그러한 말씀을 계시하신 것입니다. мэдээж Есүс тийм ээ одоо юу лээ тэмхэлт биш иш үзүүлэгчийнхаа хувьд мэдээж өөрийн хийх ёстой ажил үүргээ бүгдийг хийж гүйцэтгсэн байгаа. 그리고
그 일이 이 땅에 이제 교회, 그의 몸 된 이 교회를 세우게 하신 거죠. За тэгээд зогсохгүй түүний хийж байгаа ажил нь тийм ээ. Тэр одоо энэ дэлхий дээр одоо өөрийн бий болох тэр чуулганыг бий болгосон байгаа. 우리가 이 믿음은 들음에서 이제 시작이 되는데 그만큼 이 선지자의 이 역할이 중요합니다. Тийм учраас бидний итгэл бол сонсохоос эхэлтэй гэдэг тийм ээ. Тиймээс иш үзүүлэгчийн үүрэг бол маш их чухал байна. 예수님도 이 가르치시는 일을 상당히 주된 사역으로 활동하셨습니다. Есүс хүртэл тэр бусдад заах ажлаа тийм ээ одоо маш чухал гэж тэр үздэг байсан. 여러분들도 마찬가지죠. 저도 여러분도 이 Би ч 가르치는 гэсэн 일 굉장히 중요합니다. би ч гэсэн бас та бүхний хувьд ч гэсэн энэ бусдад заана гэдэг маань бидний хувьд одоо маш их чухал байх нэ. 물론 이제 말을 잘하는 것도 중요하겠지만 더욱 중요한 것은 바로 가르치는 것이 중요합니다. 바로 가르치는 거. Мэдээж ингэж ярих чадвартай тийм ээ сайн ярьдаг, сайн одоо юу гэдэг ярьж тайлбарлаж чаддаг байх нь чухал ч гэсэн гэхдээ хамгийн гол зүйл нь юу вэ гэх юм бол зөв зааж чаддаг байх хэрэгтэй зөв. 자, 해설을 보자면 이 선지자란 단어의 참된 의미는 무엇인가? За тэгвэл тайлбар дээрээс харах юм бол нэгдүгээр асуудал нь тэр иш үзүүлэгч тийм ээ иш үзүүлэгч гэдэг утгын жинхэнэ утга нь юу юм бэ? Үгийн жинхэнэ утга нь юу юм бэ? 자, 선지자란 사람들에게 하나님의 말씀을 전달하는 하나님의 대표자와 대변자이십니다. За тэгвэл энэ иш үзүүлэгч гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл хүмүүс бурхны үгийг дамжуулж өгдөг бурхны төлөөлөгч тийм ээ бурхныг төлөөлдөг нэг хэлж байгаа ах нэ. 근데 보통 우리가 구약에서 보면은 이제 선지자들이 미래의 일을 미리 말하는 자다라고 생각할 수 있죠. За магадгүй бид нэр бас юу яаж болох юм тийм ээ? Иш үзүүлэгч гэх тэнгууд хоёрдугаар асуудал дээр энэ иш үзүүлэгч маань ирээдүйг одоо зөвнөж ярьдаг, зөвнөж хэлдэг гэж одоо хэлж ярьж болох юм. 그래서 구약의 많은 선지자들이 하나님으로부터 미래에 벌어질 사건들의 예언을 담고 있는 계시를 받았기 때문입니다. За тэгвэл яагаад тийж бодож байна вэ гэх юм бол хуучин гэрээнд тийм ээ одоо олон иш үзүүлэгч нар бурханаас ирээдүйд юу болох ямар үйл явдлууд болохыг одоо иш үзүүлэлгээр тэр хүлээж авч байсан учраас одоо хүмүүс ирээдүйг хэлдэг хүмүүсийг иш үзүүлэгчд гэж хэлдэг гэж ойлгож байдаг байна. 그래서 이제 우리가 구약의 이 선지서를 보면 거기에 이제 선지자를 이제 미래 예언자라고 생각할 만큼 그 미래적 그 예언이 담겨져 있습니다. Тийм учраас бид нар энэ иш үзүүлэлгийн ном дээр харах юм бол одоо хуучин гэрээний иш үзүүлэлгийн номнуудыг харах юм бол тэн дээр ирээдүйн талаар одоо үнэхэрийн зөвгнөж хэлдэг тийм ээ энэ хүмүүс үнэхээр иш үзүүлэгчд ирээдүйг зөвгнөж хэлдэг хүмүүс муу юм аа гэж хэлэгдэх хэмжээгээр ингэж одоо маш их иш үзүүлсэн байдаг. 자, 그런데 중요한 것은 단순히 이 미래 사건을 미리 말해주는 예언자가 전부가 아니라 하나님으로부터 받은 메시지를 백성들에게 전해주는 자를 이 선지자다라고 하는 것입니다. За тэгвэл эндээс чухал зүйл нь юу хэлэх гээд байна вэ гэм бол заавал тэр ирээдүйн талаар зөвгнөж хэлж байгаа хүнийг иш үзүүлэгч гэдэг юм биш ээ. Харин иш үзүүлэгч гэдэг нь яг хин юм бэ гэх юм бол бурхнаас авсан үгийг тийм ээ ард түмэнд дамжуулж өгдөг хүнийг иш үзүүлэгч гэж хэлдэг байна. Бурхнаас авсан үгийг ард түмэнд дамжуулж хэлдэг хүнийг иш үзүүлэгч гэдэг байна. 자, 그렇다면 그리스도는 어떤 시대에 그의 선지자직을 수행하셨는가? За тэгвэл дараа нь тийм ээ одоо 3 дугаар асуудал нь юу вэ гэх юм бол Христ ямар үед тэр өөрийн иш үзүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэсэн юм бэ гэж. 자, 모든 시대에 그렇게 하셨습니다. Мэдээж тэр бүхий л цаг үеүүдэд өөрийн иш үзүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэсэн байна. 그러면 예수님은 분명히 신약 시대의 분이신데 그러면 구약 시대에서는 어떻게 그의 선지직을 수행하셨는가? За тэгвэл шин гэрээ чинь биш ээ. Христ чинь яг шин гэрээний үеийн хүн шүү дээ. Тэр яаж хуучин гэрээнд
Одоо дөрөвдүгээр асуудал нь шүү. Христ шин гэрээний үеийн хүн байтал хуучин гэрээнд яаж тэр өөрийн иш үзүүлэгчийнхаа үүргийг гүйцэтгсэн юм бэ? Хийж хэрэгжүүлсэн юм бэ гэсэн бас асуудал байна. 네, 그러니까 여러분 우리가 오해하는 것이 그리스도는 그러니까 인간으로 오셨을 때 그때만 일하셨겠다 그렇게 생각할 수가 있어요. За бид нар 인간의 몸으로 오셨을 때만. 네. 그러니까 그리스도가 인간의 음. 몸으로 오셨을 때만 일하셨겠다라고 우리가 생각할 수 있습니다. Магадгүй бид нарт මේ за Христ өөрийн ажлыг хизээ хийсэн байх юм бол хүний биеийг өмсөн ирсэн үеэс л Христ өөрийн ажлыг хийж эхэлсэн гэж магадгүй бид нар ингэж буруу бодож байж болох юм. 그러나 그렇지 않습니다. 그리스도께서는 구약 시대에도 그의 영으로 진리를 많은 여러 선지자들에게 계시하시면서 이 선지자직을 수행하신 겁니다. За тэгвэл Христ зөвхөн одоо юу гэдгийг тэр шинэ гэрээнд хүний биеийг өмсөн ирсэн үеэс л иш үзүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэсэн биш. Тэр өөр хуучин гэрээний үед ч гэсэн өөрийн сүнсээр дамжуулан тэр өөрийн одоо өөрийн илгээсэн тэр иш үзүүлэгчдэр одоо янз бүрийн тийм ээ иш үзүүлэгчдэр дамжуулан өөрийн үгийг тэр дамжуулж хэлүүлснээрээ тэр иш үзүүлэгчийн үүргийг бас хийж гүйцэтгсэн байх нэ. 자, 그리고 그리스도는 그의 지상 사역 동안 어떻게 선지자직을 수행하셨는가? За тэгвэл 5 дугаар асуудал Христ энэ дэлхий дээр одоо үйлчилж байх хугацаанд хэрхэн иш үзүүлэгчийнхаа үүргийг гүйцэтгсэн бэ? 자, 유대 백성들에게 복음을 설교하셨습니다. За мэдээж нэгдүгээрт нь тэр Юудын ард түмэнд сайн мэдээг зааж өгсөн тийм ээ сургаалыг сайн мэдээг зааж өгсөн. 그리고 이제 제자들, 그를 믿고 따랐던 백성들과 12 사도들에게 복음을 가르쳐주고 설교했습니다. За тэгээ хоёрдугаарт нь түүнд итгэж түүнийг дагдаг байсан ард түмэн хийгээд тэр 12 дагалдагч нартай сайн мэдээг зааж бас тэднэрт одоо үгийг зааж дамжуулж байсан байна. 그리고 계속해서 승천 이후에서도 이 12 사도들을 훈련시키고 교훈함으로써 이 선지자 직무를 수행하신 것입니다. За тэгээ 3 дугаарт мэдээж тэр Христ Тэнгэр рүү өргөгдснийхоо дараа ч гэсэн тэр сайн мэдээний ажлыг хийж гүйцэтгүүлэхийн тулд 12 элч нараа тийм ээ тэр 12 элч нараа сургаж тэднэрээр дамжуулан тэр сайн мэдээ хийгээд тэр бусад бурхны үгийг дамжуулснараа мэдээж тэр бас сайн мэдээний иш үзүүлэгчийн үүргээ гүйцэтгсэн байна. 자, 그리스도는 오늘날 그러면 어떻게 선지자 직무를 수행하시는가? За тэгвэл өнөөдөр Христ хэрхэн иш үзүүлэгчийнхаа үүргийг гүйцэтгэж байна вэ? 그러니까 여러분 지금도 그리스도께서 그 일을 하시는 것입니다. Тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн Христ тэр өөрийн ажлыг хийсээр байгаа. 예, 그러니까 그의 기록된 말씀인 성경을 통해서 선지자 직무를 수행하십니다. За тэгвэл мэдээж тэр түүний дамжуулсан үг нь бичиж тэмдэглэгдснээр тэр өөрийн иш үзүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгсээр байна. 그리고 그 진리를 우리가 잘 영접하고 깨닫기 위해서 그가 보내신 성령을 통해서 이 선지자 직무를 수행하시는 겁니다. За тэгвэл бас тэр биднэрт илгээж өгсөн тийм ээ тэр ариун сүнсээр дамжуулан тэр бурхны үнний үгийг биднэрт тайлбарлаж өгснөөр ариун сүнсээр дамжуулж бас тэр иш үзүүлэгчийн үүргээ гүйцэтгсээр байгаа. 자, 선지자 직무를 수행함에 있어서 이 그리스도께서는 그의 교회에 어떤 메시지를 계시해 주셨는가? За тэгээд 7 дугаар асуудал нь тийм ээ иш үзүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа тэрээр Христ өөрийн сүм чуулганд ямар үгийг илчилсээр байна вэ гэж илчилсэн бэ зааж өгсөн бэ гэсэн. 예, 우리가 구원과 훈육에 관한 하나님의 모든 뜻을 포함하는 완전한 메시지를 주신 것입니다. Биднэрт тэр бурхны аврал хийгээд биднэрт бурхны үгээр хэрхэн сургах бурхны үгээр биднийг сургаж байгаа тэр бүхий л бурхны хүслийг агуулсан тэр үгийг биднэрт хэлж дамжуулсаар байна.
바로 이것이 그리스도께서 이 선지자의 이 직무에 대한 것을 말씀해 주시는 것입니다. Тэгвэл энэ бүхэн ерөөсөө л Христ бол иш үзүүлэгч юм а гэдгийг одоо Христийн иш үзүүлэгчийн үүргээ хэрхэн гүйцэтгэж хийсэн бэ гэдгийг биднэрт ингэж харуулж өгч байна. 자, 44문입니다. За 44-р асуудал. 자, 그리스도는 어떻게 제사장의 직분을 수행하는가? За бид нар сая 43-р асуудал дээр Христ иш үзүүлэгчийн үүргийг хэрхэн гүйцэтгэсэн бэ гэж. Тийм ээ. Тэгвэл одоо бид нар тэрүүн тахилчийн үүргийг хэрхэн гүйцэтгэсэн бэ гэдгийг өнөөдөр бас 44-р асуудалтаас сурах нэ. 자, 그리스도는 자기 자신을 자기 사람들의 죄를 위한 화목제가 되시기 위해서 Христ өөрийгөө тийм ээ өөрийнхөө тэр хүмүүсийн гим нүглийн төлөө эвлэрүүллийн тахил эвийн тахил болгохын тулд 하나님께 흠없는 제물로 단번에 드리셨습니다. Бурхны өмнө ямар ч гим зэмгүй тахил болгож ганцхан удаа тэр тахил өргөсөн байна. 그리고 그들을 위한 계속적 중재를 행함으로 제사장의 직분을 수행하십니다. За тэгээд мэдээж тэр энэ бусдын төлөө тэр өөрийгөө одоо тэр бусдын төлөө зуучлагчийнхаа хувьд одоо байнгын тэр тэргүүн тахилчийн үүргийг гүйцэтгэсэн байна. 네, 그렇기 때문에 이제 우리는 구약 시대처럼 그렇게 제사의 그 의식적인 그런 수고를 할 필요가 없게 된 것입니다. Тийм учраас бид нар хуучин гэрээний үетэй адилхан заавал одоо тэр тахил өргөөл тахилын төлөө одоо янз бүрийн хийж гүйцэтгээд байх шаардлагагүй болсон байна. 히브리서에 나오는 이 구절들을 통해서 자신이 하나님께 희생 제물로 드림으로 제사장 직분을 감당하셨다는 것입니다. За тэгээд Еврей 9:14-р эшлэл дээр харах юм бол тэр тийм ээ өөрийгөө Бурхны өмнө эвийн тахил болгон тэр өргөснөөрөө тэр тэргүүн тахилчийн үүргийг гүйцэтгсэн гэж хэлсэн байна. 자, 해설을 보면 이 선지자와 제사장의 차이는 무엇인가? За тэгвэл тайлбар дээрээс харъя. Тайлбар 1-р асуудал иш үзүүлэгч хийгээд тэргүүн тахилчийн ялгаа нь юу юм бэ? иш үзүүлэгч хийгээд тэргүүн тахилчийн ялгаа нь юу юм бэ? 자, 선지자는 아까도 봤지만 사람들에게 말씀하신 하나님의 대표자입니다. За иш үзүүлэгч гэдэг маань болохоор мэдээж түрүүн сая хэлсэн Бурхны тэр хэлсэн үгийг хүмүүст дамжуулж өгдөг Бурхны төлөөлөгч байх нь. 제사장은 하나님께 가까이 가는 사람의 대표자입니다. Тэр тахилч нь болохоор Бурхны өмнө ойртон очиж байгаа тэр хүмүүсийг төлөөлөгч. Бурхны өмнө ойртон очиж байгаа хүмүүсийн төлөөлөгч. Иш үзүүлэгч нь болохоор Бурхны үгийг дамжуулж байгаа Бурхны төлөөлөгч байна. 자, 제사장을 위한 자격이 무엇인가? За тэгвэл хоёрдугаар асуудал тахилч. Одоо тахилчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүн ямар одоо шаардлага гэх юм бэ? Ямар нөхцөл одоо тавигдсан байдаг вэ? 자, 히브리서 5장 1, 2절에 나와 있지만 아무나 제사장이 될 수 없습니다. За мэдээж Еврей 5-ын 1-ээс 2-дугаар ишлэл дээр гарч байгаатай адилхан хин ч хамаагүй тийм ээ хаа хүссэн хүн нь очиод одоо тэрүүн тахилч тэр тахилч болцдог юм бол биш ээ. 뿐만 아니라 천사조차도 제사장처럼 행동할 수가 없습니다. Тэгвэл Тэнгэр элч хүртэл тийм ээ яг тахилчтай адилхан үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй. Тэнгэр элч хүртэл одоо үүрэг гүйцэтгэж чадахгүй байх тахилчтай адилхан. 제사장 직무는 반드시 인류의 한 구성원, 즉 사람 가운데 선택되어야 합니다. За тэгвэл мэдээж тэр тахилч гэдэг маань заавал хүн төрлөختөн дундаас тэр хүмүүсийн дундаас сонгогдох хэрэгтэй байх нь. 그리고 두 번째는 스스로 연약을 체휼할 수 있는 자야 됩니다. 연약을 체휼. За тэгвэл бас тахилч гэдэг маань өөрөө тийм ээ тэр сулд ороо байдлыг мэддэг. Тийм ээ сулд ороо нэгэн байх хэрэгтэй байх нь. 그러니까 고난을 함께 하는 것인데 즉 사람의 무지와 실수를
동정할 수 있어야 한다는 것입니다. Аа мэдээж тэр маань сул дорой тийм ээ хүн маань сул дорой байх хэрэгтэй. За тэгээд юу гэдэг үл мэдэгч гэх юм уу тэр мэрэгүү ухаантай биш. За тэгээд мэдээж бас хүмүүстэй адилхан тэр алдаа зөрчлийг гаргадаг ийм одоо хүн байх хэрэгтэй байна. 그러니까 체휼이라는 말, 동정하는 말의 의미가 이 고난을 함께 하는 겁니다. 고난. За мэдээж тэр бусдыг одоо зовлон хамтдаа мэдэрч чаддаг, туулж чаддаг тийм ээ. Бас өөрийн бие дээр хүртэл тэр туулдаг ийм хүн байх хэрэгтэй байна. 자, 그리고 세 번째가 중요한데 이 구약의 아론처럼 스스로 되는 것이 아니고 하나님에 의해 부르심을 받아야 됩니다. За мэдээж тэгвэл энэ тахилч гэдэг маань одоо ямар хүн байх ёстой вэ гэдээ бид нэр явж байгаа тийм ээ. Нэгдүгürt нь болохоор тэр хүн төрөлхтний нэг хэсэг байх ёстой, хоёрдугаар нь тэр зовлон зүдгүүрийг мэдэрдэг байх ёстой, гуравдугаар нь болохоор тэр юу гэх юм бол Ааронтай адилхан өөрөө би тахилч болъё гэд бис одоо хүсээд тахилч болсон биш, Ааронтай адилхан бурхнаар сонгогдсон, бурхнаар дуудагдсан нэгэн тахилч байх хэрэгтэй байна. 그래서 이스라엘 백성들이 다 제사장이 될 수 없고 아론의 후손을 통해서만이 하나님께서 되게 하신 겁니다. Тийм учраас Израилийн ард түмэн бүгдээрээ одоо тахилч болж чадахгүй тийм ээ. Харин тэр Левит дундаас Аароны удмал тэр тахилчийн үүргийг яг л гүйцэтгэж болох байх нэ. 자, 이 제사장 직무의 기능은 무엇인가? За тэгвэл тэр тахилчийн үүрэг тахилчийн үүрэг нь яг юу юм бэ? 자, 이 제사장은 하나님께 속한 것에 대해 사람을 대표해야 합니다. За түрүү хэлсэн тийм ээ нэгдүгürt нь тахилч бол ерөөсө бурханд харьяалагдж байгаа зүйлсийн одоо хүмүүсийг төлөөлөгч юм а гэсэн байна. 그리고 제사장은 죄를 위해 반드시 제물과 제사를 올려야 합니다. За тэгээ хоёрдугаарт нь тахилч бол мэдээж тэр гим нүглийн төлөө гим нүглээсээ болоод тийм ээ тэр бусдын гим нүглийн өмнөөс одоо тэр заавал тахилыг өргөдөг одоо нэгэн байгаа. 그리고 이 제사장은 백성들을 위해서 중보해야만 합니다. За бас тахилч маань гуравдугаарт нь ард түмний төлөө бас зуучилдаг байх хэрэгтэй байна. Зуучилдаг байх. 자, 그리스도의 제사장직을 가장 상세하게 논의하고 있는 성경이 있어요. За дөрөвдүгээр асуудал нь Христийн тахилчийн үүргийн талаар одоо маш их тодорхой гэх юм уу одоо хэлж одоо зөвлөж байгаа Библи байдаг. 특별히 이제 히브리서에서 가장 상세하게 기록이 되어 있습니다. Мэдээж одоо еврей ном дээр тэр Христийн Христийн тахилчийн талаар тийм ээ одоо маш тодорхой бичсэн байдаг байна еврей ном дээр. 여러분들이 그래서 히브리서를 한번 길지 않으니까 한번 읽어보시면 좋겠습니다. Тийм учраас та бүхнийг одоо еврей ном маань бас тийм урт бүлэгтэй биш учраас уншаад үзээсэй, ахаад нэг уншаасай гэж хүсэж байна. 구약의 시편 110편 4절에서도 그리스도의 제사장 직무의 그러한 설명이 되어 있습니다. За тэгээ хуучин гэрээний ном дотор дуулал 114-р ишлэл дээр бол тийм ээ Христийн тэр тахилчийн үүргийн талаар маш тодорхой одоо бичиж өгсөн байна. Дуулал 114 дээр байна шүү. 자, 그렇다면 이 그리스도는 어떻게 제사장 직무의 자격을 갖게 되셨는가? За тэгвэл 5-р асуудал Христ хэрхэн тийм ээ одоо тэр тахилчийн үүргийг одоо хүлээж авах болсон юм бэ? 자, 아까도 우리가 봤지만 반드시 사람이어야 된다고 했죠? Бид нар түрүүнээс хойш сурсан тийм ээ тэр тахилч маань хүртэл заавал хүн байх ёстой гэж сурсан байгаа тийм ээ. 그래서 그리스도가 이 인성을 취하심으로 사람이 되신 겁니다. За тэгвэл нэгдүгээрт нь Христ хэдийгээр тийм ээ одоо тэр бурханлаг чанартай ч гэсэн тэр бас хүний мөн чанар түнд байгаа учраас тэр хүн учраас тийм ээ тэр тахилчийн үүргийг хүлээж авсан байх нь. 자, 아까 천사도 될 수 없다고 했죠? За бид нар түрүүн хэлсэн тийм ээ тэнгэр илчиж тэр тахилчийн үүргийг хүлээж авч чадахгүй гэж хэлсэн байна. 반드시 사람이어야만 됩니다. Заавал
биш хүн байх ёстой. Хүн байх ёстой тахилч нь. 그리고 연약함을 채우려야 된다고 그랬어요. За тэгээд хоёрдугаарт нь бид нар ч гэсэн өмнө нь хэлсэн тэр хүний сул дорой байдлыг хүртэл хамтдаа мэдэрдэг. Хамт одоо юу гэдэг одоо мэдэрсэн ийм хүн байх хэрэгтэй байна. 그러니까 사람의 비참과 고난을 경험하고 통과해야만 됩니다. Тэхийн тулд тэр хүн одоо хүний тэр одоо ичхүртэр байдлыг тэр зовлон зүдгүүрийг хүртэл бүгдийг нь давж туулсан нэгэн байх хэрэгтэй байна. 그래야 무지하고 실수하는 사람들을 동정할 수 있습니다. За тийм учраас нөгөө үл мэдэгч нар хийгээд өршөөнгүй үл өршөөгч хүмүүсийг хүртэл одоо өршөөж уучлж чаддаг. Тэднэртэй яг адилхан хүн байх хэрэгтэй байна. 그리고 마지막으로 중요한 것은 아론처럼 하나님에 의해 부르심을 받은 것입니다. За тэгээд 3 дугаарт нь мэдээж энэ маань Ааронтай адилхан өөрөөрөө биш тийм ээ. Бурхнаар дуудагдсан нэгэн байх хэрэгтэй байсан байна. 자, 그렇게 해서 그리스도가 어떻게 제사장 직무의 기능을 행사하시는가? За тэгвэл 6 дугаар асуудал дээр тэгвэл Христ хэрхэн тахилчийн үүргийн одоо чадвараа үүргээ одоо юу вэ хийж хэрэгжүүлсэн бэ? 자, 그리스도는 모든 하나님의 택자의 대표자이십니다. За нэгдүгээрт нь бол мэдээж Христ бол бүхий л хүн төрлөختний тийм ээ одоо бурхнаар сонгогдсон хүмүүсүүдийн төлөөлөгч байх нь. Христ бол бурхнаар сонгогдсон хүмүүсийн төлөөлөгч. 그래서 하나님께 속한 것에 대한 인간의 대표자로 행동하십니다. За мэдээж бурханд харьяалагдсан тэр хүн төрлөختний төлөөлөгчийн хувьд тэр одоо төлөөлөгчг одоо үйлдэж хэрэгжүүлэх хэрэгтэйсэн байна. 그래서 그 대표가 백성들의 죄를 대신해서 희생제사, 십자가, 갈보리 십자가에서 돌아가신 겁니다. За тийм учраас тэр одоо хүн төрлөختнийг тэр бурхны ард түмний төлөөлөгч болж байгаа тэр төлөөлөгч маань тэр бүхэн төрлөختний гим нүглийн өмнөөс загалмаа дээр тэр золиосыг гаргаж тэр загалмаа дээр өөхөх хэрэгтэй болсон байна. 따라서 그가 제사장 직무를 위한 희생제사 기능을 이루신 것입니다. Тийм учраас тэр загалмаа дээр өөхөх хэрэгтэй байсан учраас тэр тахилчийн үүргийг юу гэдэг ажаараа тахилчийн үүргийг гүйцэтгэхийн тулд тэр золиосын тахилыг тэр өргөх одоо хэрэгтэй байсан байна. 뿐만 아니라 지상에 계실 동안 여전히 그의 백성을 위해 중보하셨습니다. Мэдээж тэр тэгээд зогсохгүй дэлхий дээр байх хугацаанд өөрийн ард түмний төлөө үргэлж тэр зуучлан гуйдаг байсан. 그리고 하늘에 계신 성부 하나님의 우편에서 지금도 그의 백성들을 위해서 계속 중보하십니다. За тэгээд зогсохгүй одоо ч гэсэн тэр тэнгэрт байгаа бурхан эцгийн хажууд ариун эцэг бурханы одоо баруун талд залраад өөрийн ард түмнийхээ төлөө байнгын одоо зуучлагч хийж байгаа. 바로 이러한 일을 제사장으로서 그리스도께서 감당하신 것입니다. Тэгвэл яг эдгээр бүх зүйлийг Христ өөрийн тэмээ тэр тахилчийнхаа хувьд энэ өөрийн тэр үүргээ биелүүлж гүйцэтгсэн байна. 자, 이 제사장 직무가 굉장히 중요한 이유가 있습니다. За тэгвэл 7 дугаарт нь одоо Христийн тэр тахилчийн үүрэг маань маш одоо чухал чанартай байх. 자, Маш чухал 그것은 байх. 그리스도가 선지자 또 제사장 왕 이렇게 있지만 그 가운데 이 제사장 측이 가장 중대하고 또 중심적인 그런 직무입니다. Тэгвэл эндээс одоо тэн дээр яагаад тэр чухал юм бэ гэх юм бол хэдийгээр тэр Христ тийм ээ иш үзүүлэгч, тахилч, хаан байсан ч гэсэн тэр энэ гурван үүрэг дундаасаа энэ тахилчийн үүрэг бол одоо маш их одоо үүрэг орой л одоо чухал байсан байна. 물론 이제 세 직무가 다 중요하지만 그 가운데서 이 제사장 직무, 즉 십자가 그 구속의 일을 통해서 하나님의 일을 완성하신 것입니다.
Мэдээж энэ гурван үүрэг нь гурвал чухал тийм үү? Мэдээж чухал. Гэхдээ энэ гурав дундаасаа тахилчийн үүрэг нь яагаад илүү одоо чухал байсан бэ гэх юм бол тэр тахилчийнхаа хувьд тэр загалмаа дээр нас барах хэрэгтэй байсан. Тахилыг өргөх хэрэгтэй байсан. 자, 문제는 이 8번 문제에 보면 이 그리스도의 삼중직에 대해서 이 자유주의자들이 이 잘못 가르치는 것이 있습니다. За тэгвэл энэ дундаас 8 дугаар асуудал энэ гурван үүрэг дундаас тийм ээ одоо энэ гурван одоо тахилч иш үзүүлэгч за тэгээд хааны үүрэг дунд энэ гурав дундаас одоо буруу тэр чөлөө гэх үү тэр чөлөөт үзлийг баримтлагснаар болохоор одоо буруу одоо ойлголтыг хүмүүст өгөөд идэг. Энэ нь юу юм 그것은 бэ? 바로 이 제사장직을 포기하거나 변질시켜 버립니다. Гэтэл энэ нь юу вэ гэх юм бол тэр Христийн тэр тахилчийн үүргийг тийм ээ одоо юу гэдэг үл тоомсорлох ч юм уу эсвэл одоо өөрчилждэг байх нь. 그러니까 무슨 말인가 하면 예수님께서 우리 죄를 대신해서 십자가에서 죽으신 그 일을 중요하게 생각하지 않는다는 거예요. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэр яагаад өөрчлөөд одоо үл тоомсорлоод байдаг юм бэ гэх юм бол гэж байна гэвэл тэр Христийн тэр бидний төлөө загалмаа дээр өгсөн үхэл байна тийм ээ. Тэрийг нь 십자가의 목사님 다시 말해 주세요. 십자가의 구속의 일을 음. 믿지 않습니다. Тэд нэр Христийн тэр загалмайн үхэлд тийм ээ итгэдэггүй. Одоо тэр загалмайн үхлийг нүртэл одоо үл тоодог байна. 믿는다 하더라도 아주 교묘하게 그렇게 왜곡시켜 버립니다. 그러니까 중요하지 않게 그렇게 만들어 버립니다. Итгэдэг байлаач гэсэн тийм ээ итгэдэг байлаач гэсэн тэд нар ерөнхийдөө бол нэг тийм чухалчилж үздэггүй. Чухалчилж одоо бид нар шиг одоо тийм ээ Христийн тэр тахилч одоо тэр загалмаа дээр өгсөн нь одоо бидний хувьд маш чухал байхад одоо тэр хүмүүсийн хувьд бол тийм чухал биш болцдог байна. 자, 그렇기 때문에 우리가 지금 선지자, 제사장 그리고 이제 다음에 이제 왕에 대한 직분을 배울 텐데 Бид нар одоо иш үзүүлэгчийн талаар сурлаа, тахилчийн талаар сурлаа. Одоо дараагийн хичээл дээр мэдээж хааны үүргийнх нь хувьд тэр хэрхэн ямар хаан байсан бэ гэдгийг одоо бид нар сурах болно. 성경에서 분명히 그리스도는 오직 선지자시며 왕이시며 제사장이신 그리스도시다라고 말씀하고 있는 것입니다. За гэтэл Библиэлд юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэх юм бол Христ бол иш үзүүлэгч, тахилч, бас хаан гэж одоо зөвхөн Христ бол гэж ирж байгаа хэлдэг тийм ээ. Энэ гурван үүр ингэж хэлсэн байдаг. 그 가운데에서 이 제사장이신 그리스도. За тэгвэл тэр дундаа тэр тахилч болох тэр Христ 즉 우리를 대신해서 희생 제물이 되셔서 우리를 구속해 주신 그러한 이 진리에 대해서 우리가 잘 알아야 됩니다. Тэгэд өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ бид нар өөрөөр хэлэх юм бол тэр бидний гим нүглийн төлөө тэр Христ тийм ээ тахилчийн үүргийг хэрхэн гүйцэтгсэн бэ гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй байх нэ. Маш сайн мэдэх хэрэгтэй. 그러니까 어느 직무 하나 분리하거나 소홀히 해서는 안 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар Христийн энэ гурван үүргийн талаар тийм ээ аль нэгийг нь одоо илүү үзэл эсвэл аль нэгийг нь одоо үл тоомсорлоод хөнгөн хуумга хандаж үзэж бас болохгүй байх нэ. 자, 우리가 지금 이렇게 공부하는 이유들 중에 가장 중요한 이유가 바로 이렇게 이 자유주의자들, 잘못 그릇된 그러한 가르침에 대해서 우리가 거기에 대해서 바르게 세워 나아가기 위해서 우리가 보는 것입니다. Тэгвэл бид нар яагаад ингэж нэг бүрчлэн сайн ингэ сураад суралцаад байгаа юм бэ гэх шалтгаан нь юу юм бэ гэх юм бол мэдээж тэр одоо эрх чөлөөг баримталдаг одоо урсгал чиглэл тийм ээ эсвэл одоо бусад тэр буруу үзэл бодолтой хүмүүсээс одоо болгоомжилж бас тэднэрт бас одоо юу гэдгийг заах хэрэгтэй болох юм бол бид нар ингэж одоо наривчилж ингэж сурж байгаа юм аа. 자, 오늘도 또 한 주 또 시작되는 월요일 첫 시간인데 수고 많으셨습니다.